Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal y esta vez venimos con el siguiente partido de Torment. Esta vez van a jugar contra OWLS. Como bien os dije ayer, vamos a hacer una cadena de vídeos dedicadas exclusivamente al equipo de Torment, ¿vale? El mejor equipo español que para mí en la actualidad, ¿vale? Si en el futuro bajan el nivel y otro equipo español pasa por encima, seguiría haciéndole vídeos a Torment, ¿vale? O sea, no quita que Dios en el futuro pasa esto, deje de hacer vídeos a Torment, ¿vale? Para mí, yo os digo, sus jugadores son muy, pero que muy buenos y se va a aprender mucho de ellos. Y nada, eso, hoy van a jugar contra el equipo Night Owls, también les conozco, ¿vale? Es un gran equipo, Night Owls. Y es verdad que no conozco mucho a sus jugadores, ¿vale? Conozco al equipo en sí, porque ya les he visto jugar alguna que otra vez, pero a sus jugadores no les conozco. Entonces no sé quién es el capitán, quién es su mejor superviviente, no controlo de eso, ¿vale? Pero sí que conozco al equipo porque tiene, bueno, tiene ya una carrera, por así decirlo, en la escena competitiva. Y nada, en el partido de hoy van a jugar Demogorgon en el primer mapa, bueno, primera partida, mejor dicho. En la segunda partida Ghostface, ¿vale? Y en la tercera partida Oni, ¿vale? No sé si es 2-0 o 2-1, no sé quién gana, o sea, no tengo ni idea, no me he hecho spoiler, no sé si son 3 partidas, 2 partidas y quién gana. Así que para eso, pues decirlo, por criticar el vídeo desde la mejor posición posible, sin saber lo que ocurre, ¿vale? Creo que es al fin y al cabo lo mejor. Y nada, empiezan con el Demo Chuchi, va a empezar Iván, ¿vale? El killer de Torment con Demo, que se le da bastante bien, ya hemos visto jugar y se le da muy bien. Y bueno, lleva las gafas de bar y el addon, este no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era el hígado de rata, o no, no era el hígado, no me acuerdo. Pero bueno, el addon este básicamente lo que hace es que cuando fallas desmenuzar te recuperes antes. Y si no recuerdo mal. Sí, y y el addon amarillo para poder recuperarte antes de romper el palet, ¿vale? Básicamente. Y de perks, las mismas que vimos con el demo. Siempre llevan esta build, la verdad es que es la mejor, ¿vale? Porque ya sabéis que contra demo lo normal es hacer 5 generadores. Es lo normal. Y por eso se lleva 9, ¿vale? Para al final de la partida tener una baza importante. Así que nada, a ver qué tal va la partida. Mapa es desguace, ¿vale? De desguace autogel. And a little bit of a surprise was here as we head straight into this. Ah, no, perdón, no es desguace. Interesante. Están jugando en el mapa de los 3 Vale, es desguace, pero el mapa del 3 Ya sabéis que hay un 3 en un lado y un 3 en el otro lado. Normalmente, ¿vale? Depende de RNG. A veces te pueden salir 2 y 4, 2 en un lado y 4 en otro, y uno en el medio. Pero antes son 3, 1, 3. Series, Ivan going to be starting out on the killer Demogorgon here. Vale, Yeah, ya he and encontrado a trying to Terdog. control this. Take a Vale, chase nice bastante early rápido lo on. he You're in encontrado. the corrupted generator, so not particularly ideal if you're the demo here, but going to be starting off just being run around in circles by Terdog. First hit, going to be actually ¡Qué no, yeah, buena! chipped very slightly. Is this going to be able to buy time to actually make this pallet? Not Aquí es quite. hit. So yeah, hit's going to be coming through, but remember, every single second of delay here really counts. Finally, Inja going to be coming out onto the Claudette here. Relatively standard build, add-ons are really nothing special. Yeah, nice juke there from Claudette as well. Buah. Understanding that the Shred has to go out through that corner. Y aquí llega con there's such a M1. little distance there. It is going to be coming through nicely. Muy bueno el Relatively midgame. standard build. Me ha encantado el midgame. El midgame en paleta ha sido Quite, so muy yeah, it's bueno. going to be coming through. But remember, every single second of delay here really Aquí le ha hecho un midgame muy Finally, bueno. Inja Si gonna os be coming out fijáis, onto the Claudette. entra, mira para atrás y va hacia adelante. Me ha gustado. Relatively standard Aquí porque este chico Terdog lo ha jugado de excelente, pero si build, no era add-ons hit. are really nothing special. Yeah, nice juke there from Claudette as well. Muy bien, Understanding muy that the bien. Shred has to Haya go out tenido through el that corner, error. but there's so little distance Ya there. me uno. It is going to be coming through nice and easy. Relatively quick down for a Demogorgon. I'd say that was a really good start. I mean, if you reduct that the chase was in the corrupted area, I mean, they're no longer corrupted now that the first No me he fijado en las perras de Cloud, la verdad. as much progress on the gens as we usually see on the Demogorgon. Vale, seguramente campea, ¿vale, chicos? Tiene 3 motores en el otro lado y tiene aquí el motor muy cercano del medio, más 3 al lado. Because, you know, Entonces tiene prácticamente 4 motores en este lado, así que solamente campe. ¿Vale? on the Demogorgon, you do expect Si os fijáis, tiene uno aquí, ¿vale? Bastante cercano, y tiene 3 aquí en fila. them to complete all the gens, which is also why Ivan, for example, has chosen to take the Vale. Ha metido gancho flagelante, por cierto, ¿vale? Así que genial. Yeah, De momento, Demogorgon might be up there for one of the cutest comienza la kills in the partida game, muy but in bien. terms of deadliest, maybe lacking it just a little bit.
Obviously, Skirchuk coming out early, but yeah, and this is exactly the play here. Yeah. Por cierto, que alguno a lo mejor lo preguntáis, cuando se agachan en las embestidas del Demogorgon, contra Deterioro, contra Billy, es porque tu hitbox se reduce bastante. Entonces el killer puede errar el golpe. A veces no, a veces lo acierta, pero puede errarlo, como ha sucedido ahora. Yes, you're maybe not getting quite as much value from your regression pokes as you like. The survivors are just going to be split. Si os fijáis, están reparando muy bien. Están reparando, creo que era uno aquí, el otro está dando por culo en este motor y el otro está reparando allá. Si os fijáis, están reparando uno de la otra zona, el del medio y otro de la otra zona, porque dan por sentado que el killer seguramente campe. Entonces ya están reparando bien desde el inicio, ¿vale? En plan, creo que estaban este y el de la izquierda otro. O sea, aquí el equipo de Night Owls reparando muy bien. Para si campea, castigar al killer. A camp/tunnel out onto the Claudette is very likely simply because you've got the down so early on. Oftentimes when you're playing killer in these comp settings, it's a matter of deciding, okay, am I going to tunnel someone out? 90% of the time the answer is yes, but maybe if it took you a little too long to get that first down, you instead just go for getting as many hook stages as possible on separate survivors. A ver, es normal que campee, yo también lo haría. Survivor out of the game, your odds of winning drastically increase. So chasing them, Ahí putting them está, in the second perfecto. stage is a pretty good decision because Turdog only one more stage, he's out of the game, so maybe go for a second survivor now and keep at least a little bit of... ¿Por qué se aleja? Porque si le descuelgan ahora no es algo tan, me refiero, no es, sigue siendo una buena acción, porque le está metiendo presión en parte del mapa y si le descuelgan le va a tunelear, ¿vale? No va a aguantar mucho más, a no ser que le metan, tenga chungo, aunque tenga golpe decisivo, le metan por los demás. Bit of an eye on your gens. I mean, now you still have the chance to secure somewhat of a 3-gen at least, which has gotten harder. With the Ahí new está, update un with that. motor. We haven't even touched on that. Can you give us like a small rundown of what effects have been put into play here? Y aquí le está dando un poquito de por culo. First of all, slightly nerfing the survivor side. Whenever you damage a generator, in the past you would just tap the generator, it would stop regressing. Now you need to actually Un poquito panic paleta ahí, pero bueno, es normal. Y ahora ya va a campear al lado, para que no se lo saquen, ¿vale? Porque si ahora se lo sacan sí que sería un poco fail, la verdad. Porque te han hecho dos motores, uno está mitad avanzado. Entonces sería importante que no lo sacasen, ¿vale? Just tap a gen mid-chase and be done with it. On the killer side, it's arguably a lot more damaging. Obviamente van a intentarlo. Yo creo que incluso se van a intercambiar, pero cuidado porque quedan muy pocos segundos, puede hacerte body block el killer y que no llegas. Every generator can only be regressed 8 times, which sounds quite funny. The behavior. Error de Iván. Yeah, error grande. In most games, as Ivan swings lunges at the voices in Error grande. his head there. They're non-existent, but La still verdad. gonna be Yo antes hay que tener palet. onto the Claudette, but he's able to make it to a pallet. That is that case coming through, helping out massively. 2 body blocks are all through. You're looking at this, you don't think it's too bad. I got 3 injuries, isn't that great? But you don't care about injuries, you care about getting. Aquí está muerto, yo creo. Aquí no tiene nada, está muerto. The tunnel came out so early, now running to this other side of the map. There's plenty of resources to work with. Or Qué no, buena. or you could just dodge that one. That could actually make the difference between whether the kill. Qué buena. El Turdog este... Muy bien, ha jugado muy bien, la verdad. Ha aguantado bastante para lo mal que estaba. And you have had time to put a little bit of a tactical crouch in there at the end to seal the deal, or at least to give you good boys to the rest. Tenía por los demás, claro. Nah, pero Which, igualmente... in the meantime, have been able to complete a 3rd gen, which is nice, but you're still looking at a really... Well, not the best condition for the survivors, right? You have 2 injuries. Estaba haciendo el motor detrás del todo, me parece, ¿no? So, what's the optimal outcome here? What are you Error grande de... Error grande del superviviente. Gancho flagelante. Gancho flagelante. Eso es un gancho flagelante. Lo malo que no va a llegar. You're actually in a relatively strong position for a competitive Demogorgon. El Ace está reparando. There's 1 gen remaining, there's 3 lives alive. What are you talking about? We have an injure, we have a fresh hook, we have a decent split of gens. I think regression was able to. El Ace está reparando. Quizá finalice el último motor. It is almost a guaranteed down. Muy bien, aquí Iván. Aquí Urusi bien, porque se ha ocultado de hecho el voy y vengo. O sea, aquí Urusi bien, pero Iván muy inteligente. Abre la boca por si el superviviente vuelve, que yo digo, esta gente es muy buena, es normal que haga esto.
y le predice muy bien el movimiento y pum, hit y palet fuera. Así que ahora mismo está el señor Urushi muy jodido, básicamente. Coming through, little bit of beef there from Urushi, and yeah, not quite anticipating that break there either. So a lot of space going to be bought. That's another down. You can see Bien, bien. running right back. Es Luguea, bien. Awareness from the demo is simply too much. Knows it's going to be coming through right now. Not going to be letting up the pressure, but yeah, once realizing save comes through, actually does make me eat my own words a little bit there. Going to be popping Urushi onto a hook now, and this is Vale, exactly cuelga, why interesante. getting one survivor out of the game is so crucial. No ha usado el gancho flagelante, muy bien. I feel like I've Se lo deja para más adelante, el gancho flagelante de Urushi. Quería el de Winter Edit y el de Urushi. Por usar. Y este se ven aquí a reparar. Vale, el motor está muy poco avanzado. Le ha escuchado. Aquí va muy bien, se ha teleportado en el túnel, ¿vale? No lo hemos visto, pero se ha teleportado en el túnel. Porque si os fijáis, tenía un motor, un túnel por aquí y tenía otro túnel en el otro tal. Y le ha escuchado el Ace. Por eso el Ace estaba, ¿sabéis? Se movía así. Y muy bien predicho. Aquí van perfecto. Perfecto la decisión de venir aquí. That one in advance saves Winter from dying just for a bit longer, but is there any more resources he could use to maybe keep the Demogorgon from his feet? No era mala idea, pero difícil. And get behind the corner, but you're still not out of the danger zone yet, as the resources are getting slimmer and slimmer. Yeah, but gonna be having so many filler pallets on this side. Again, Claudette's chase here didn't last particularly long, so still plenty of resources. You can dump pallet after pallet after pallet. Unfortunately, survivors do not have the ability. Está encerrado. Le deja, ya sabéis, encerrado en el peor sitio del mapa y se lo cepilla entero. I think they're releasing that in next year's anniversary update. We'll have to see. Reset is going to be coming through for these survivors here, so a little bit healthier now. Another hook stage is going to be coming onto Winter Edit. Ideally, you'll be getting a kill here, but you'll take gancho flagelante usará. Veremos si usa gancho flagelante. And if this is Winter's first hook, then yeah, there's also potential for another Scourge. Pero Iván está llevando muy bien la partida. Oh, very sneaky behind that rock. Demo knows something's up, but can't tell quite what it is. Well, I mean, at least now we know that there has been a save coming through, and I don't Cuidado porque Rat se está reparando, now the new hull is giving that away. So Paul's only todavía le pueden hacer el último motor. Depende de las decisiones de Iván, pero todavía se lo pueden hacer. Kind of caught up in that loop we've been talking about, so let's see for how long we try to Ya que get está muerto. this time, but there's no pellet. There might be someone close by to take a hit on there. ¡Qué buena! Aquí van, perfecto. Pilla el golpe, se va un poquito hacia el lado y pum, me lanza el golpe. Aquí Urushi ha cubierto mal, pero muy buena por parte de Iván. Muy buena. Is there, but not thick enough. Winter takes the down and therefore has to go straight back onto the hook, and the survivors still have to split their time, but they're managing it quite well as we see Rats. Vale, tiene que venir aquí echando estas, Iván. Bien, bien, perfecto. It just looked a bit wonky. Yeah, don't worry about it. Something strange gameplay-wise still. Gonna be using these portals now, Ivan, to get around the map. And yeah, it's actually very potential. There's a good potential. Vale, to get tunelará Winter Edit. Gonna be right on top Obviamente. of the survivors here. Urushi is going to be trying to save Winter's life at all costs. Be the body block, be the sacrifice, be the hero that saves the day. Because last time a little bit of a snipe came. Perfecto, muy buena. There. So a little bit more space going to be bought here. Winter Aquí tiene paleta aquí. In this fun bus to play with. They call it the fun bus for a reason. Not really to play against. So the killer, but Ivan sure as hell don't care. Just going to be getting that down. Tenía DS. What are you doing? Aquí error de Iván. Tenías que haber mirado para atrás a ver si el Urushi estaba por ahí pululando, porque le ha protegido hace poco. Aquí hubiese convenido echar una miradilla, aunque sea, perder 3 segundos para cerciorarte. Oh, there's the pellet save coming through. Winter Edit back on its feet. That's not what Ivan wanted to get out of this round. Look at that. Rats has been tiene que venir ya al motor. Pues la que va en el automotor. Yeah. ¿Tiene adrenalina? No, no tiene adrenalina. 6% ain't a whole lot, but it can certainly add up in these high pressure situations. So that completion is going to be coming through here. Yeah, another pallet. No pallet save, unfortunately, going to be coming through. Como venga aquí, se cepilla la ansia. Como venga el túnel, se la cepilla. Quickly see whether it's Urushi that had it or Winter Edit. So it does make your end game. ¿Dónde está el demo? And now it's just a case of who can you lock down. Can you get Urushi or Rats? Can you confirm those 2 stages? Get your 10 stages that you would. That is actually a very strong performance on demo. And yeah, debería llevarse a esta por delante. I believe this is
I believe Oh, la ha pillado. Not entirely sure Adiós. where each survivor is. This exit gate, not quite 99, doesn't have a lot of progress on it. It's actually going to be a Rushi here that's going to be chased down. Aquí el It doesn't Spalet. particularly matter which survivor you get. No era mala la idea. No It era. doesn't entirely matter which survivor you get, provided you're just able to get one of them. Pressuring out that exit gate, but Claro, mucho cuidado que tiene again, 9. splitting it up, and without these exit gates actually 99, there is no real hope of getting through them, and Noed's still going to be active. But that was a nice choice from Arushi, dropping the pallet on that side anyways, because that gives him the space to move freely around the map Buah, and qué move cagada. away. Esto es from cagada, the Iván. chase, having Se te escapa. zoned the killer himself as a survivor, which usually you're not. A you la don't have the trampilla. chance to do Se va a la trampilla. Cagada. Esto es cagada, Iván. so, but now with the exit gate being open. Aquí no sé. Es verdad que se comió el palete y tal. Debería haberle simplemente dado el lado malo. En plan, el palete que se comió, darle el lado malo. Mirar a ver si. Ahora lo paso para adelante. Pero aquí darle el lado malo. Le das el lado malo para allá y no tiene nada. Os digo, aquí está solo este palete. Al lanzar este M1, le das todo el mapa, todo el lado bueno. Y aquí Jeff. Y aquí no sé por qué abandona persecución. Sin sentido. Uy, verdad. Se va. Y se va. Error grande de Iván aquí. Esta última decisión podría haberse llevado 2 cuelgues extra. Ahora en vez de tener 10 tiene 8, porque son 3 y 3, 6, 7 y 8. Con 10 cuelgues era victoria. 100%, ¿vale? Ahora no lo sé. A ver cómo juega Night Owls. Igualmente 8 cuelgues está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero 10 cuelgues habría sido victoria automática, ¿vale? Pero 8 cuelgues está muy bien, pero... Claro, queda la duda todavía. A ver qué tal la siguiente partida. Pero yo digo, 8 goles sigue estando muy bien con de mucho chillo. Vale. A ver, ronda 3 Sony. Vale, está contra Steve, Adri, Sina e Iván. Y es Urusi. Vale, Urusi. El último que le ha stuneado en el último palet. Vale, mismas perks en mismos addons. Vale, le ha sido el mapa muy parecido. Yeah, and honestly, there's not a whole lot to really differentiate these kills. There's no variation in build. There's no variation in, you know, the game plan, the add-ons, anything like that. So it's just about finding a survivor. Muy bien, sacándole distancia constantemente. Very early. I believe by this point there was already an injure. Only now actually going to be finding the survivor. So now, agilidad. Aquí si hubiese tirado el golpe le da, porque aunque tenga agilidad, mirad, aquí aunque tenga agilidad, aquí el killer muy bien. Y este se puede haber llevado la primera hostia fácilmente. Por aquí abre la boca, perfecto, salta. Y porque ha cerrado las garras, ¿vale? Cerrar las garras significa eso, que ya no mordisco. Pero si mantiene el mordisco aquí, por mucho que tenga agilidad, le da. Tiene la per de baila conmigo. Si os fijáis, no hay arañazos. Tiene baila conmigo. Obviously, Rushi sure as hell can't read minds, and not going to be working out there, unfortunately. So just try to play this 4-lane wall here. Try and spawn survivor into a bad position. Yeah, that's going to be. Muy bien aquí, señor Urushi. Bien, Steve aquí esquivando. Porque si hubiese caído ahí habría caído muy rápido. Se protege, bien hecho. Muy bien, Steve, se está moviendo bastante bien aquí. Pues esta estructura recordemos que es mala, ¿vale? Esta estructura es malilla para superviviente. O sea, que lo normal es caer medianamente rápido contra un killer así que tenga poder como es Demogorgon. Contra un M1 es otra historia, obviamente. Absolutely, it's trying to maybe confuse Stevie a bit, but he is one of our most known 1v1 players, so that's what I've been worried about. Full team now, ours, can they look around? Muy bien, ha venido Sina a proteger, perfecto, porque aquí Steve estaba más muerto que muertín, así que perfecto aquí Sina en la ayuda. The survivor performances of Team Torment, you will see how long that. Recuperamos rápido, entonces pues pasa esto. No pilla distancia. Pero la ayuda ha sido muy buena, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Gancho flagelante. No tenía gancho flagelante. Uf, pues esto es una cagada de Urusi. No sé si no había gancho flagelante.
Esto es lo que me molesta esto de observador, del que ve la partida. Debería haber los ganchos blancos, tío, porque tú no sabes si a lo mejor el killer no le interesa colgar un gancho blanco o está muy lejos, no llega. Esto es muy molesto, deberían arreglarlo, la verdad, porque no puedes analizar bien una partida, o sea, no puedes analizarla como Dios manda porque no sabes si el killer es eso, o no ha decidido ir a gancho blanco, a gancho flagelante o no llegaba. Pero bueno, no lo he usado. Yo esto es un error, ¿eh? Porque ha tardado mucho en hacer el primer cuelgue. Bueno, mucho. Ha tardado bastante tiempo. Y los motores están bastante No mal. real immediate pressure coming out from survivors. Obviously, it does mean that these 3 gens on this side are going to be far less progressive than Vale. the others. So Tiene 3 it's a motores esta relatively zona. nice 3 gen to try and hold, but really you're just looking for those stages again. Night Owl survivors, as was rightly said. Le ha salido el mismo mapa. O sea, los 3 motores con uno cercano. Able O to sea, only get 8 stages. mismo mapa no, ya me entendéis, sino mismo los motores iguales. So 9 hook stages here would be a win. Remember, our scoring system Ahí está un motor. generators, then hook stages, then and then fresh hooks. If that's completely even, then we're going to tiebreakers, but obviously that has yet to be seen currently. So Gen going to be done far on the other side here. Ahí está otro motor. Y ya he visto pájaros. Están viniendo a rescatarle. Keep a lock on 4 of them and keep a lockdown onto the Claudette as well. Si le rescatan antes del segundo stage, es victoria. Prácticamente, ¿vale? Si le rescatan antes del segundo stage, es victoria. Likely just going to be waiting until second stage and realizing, yeah, Survivor's going to be poking out this one a little bit. Can I get a cheeky injury through without actually, you know, yeah, you want to prevent. Diréis, ¿por qué pega con el poder? Se podía pegar un M1. Al pegar con el poder tienes menor enfriamiento, ¿vale? Te recuperas antes, ¿vale? Por eso pega con el poder. Yeah, you want to prevent this from coming through, but not actually going to be able to happen unless. Cagada grande. Cagada grande. Cagada grande. Aquí han herido 2 a cambio de nada. Yeah, not actually committing to the trade, just going to be running. Oh. Yo creo que le da tiempo a tradear, cuelguear a Adri. Creo que le daba tiempo. No estoy 100% seguro, pero creo que le daba tiempo a tradear el cuelgue. Porque ahora están los 3 heridos. Y Steve llega al segundo stage y aparte tienen que curarse o ponerse a reparar heridos, que ya sabéis que es problemático. Esto es cagada, la verdad. Wait, Claudette hitting second stage almost? Yeah, no, definitely has hit second stage now. Yeah, just now. Aquí Steve se habrá tilteado seguro. Going to be coming through. Now everyone's injured. A little bit of a fumble here from the survivors of Tremor. I was gonna say, I'm not sure if that was how they anticipated things to go. I actually spotted both of them really early there and got an injury Not on Trevor, both of them. Torment, my bad. I feel Vale. like the trade would have been mandatory, but they did get him off of the hook. However, this now might be a No pueden meterle por los demás, obviamente está todo el mundo herido. Pues ya puede Steve tener DS. A little bit of a snowball going, maybe even get to him off the ground because no one is here to No be irá able por to él. take a hit Va a for buscar a each other. Steve. But the obvious target Steve está oculto right por now aquí. is Stevie. Can he find him again? Ya sabemos que Steve tiene mínimo agilidad y baila conmigo. A bit further inside the map, so obviously you would love to interrupt the reset here, but Vale, se están reseteando en el otro lado del mapa. Stevie's still injured up, seeing who's No, necessarily no le encuentra. Steve muy bien escondiéndose aquí. is enemy number 1. That is Muy the bien. bounty that you absolutely want to be achieving right now. Actually, that's going to be teleporting right on top of a couple of injured survivors. Vale, ya está Sina. Yona going to be there. Obviously, relatively quiet. That's why you pick them at the end of the day. That's why people pick these individual survivors. The Aquí quietest te ven por ones, debajo, but ¿vale? still, yeah, I'm going to be zoning him out here. Le protegerá, Good. Actually, the body block is going to be coming through, so Buena protección de Iván, porque si no, Sina a ese pared no llegaba ni harto de vino. the communication from Torment on point to actually get these people in these vulnerable positions. Sí, And now muy buena. we're running to the other side of the map, and you sure as hell do not want to be. Mal los petardos. Porque está el demochucho demasiado encima tuyo. No, los petardos hay que lanzarlos más lejos. Bueno, Sina lo sabe, o sea, yo le estoy contando algo que ya sabe. Here if you Yala, are ejeta al suelo. Rushi, but you're going to be happy with the down at the very least. Oh, look how far away from the window he's laying. That might have looked different on his screen. Looked maybe a bit like of a Pokos, but the Rushi sure as hell is happy with getting Shina on the hook as well. However, he's still able to be hidden away and get fully healed as well, just for long enough. Ivan Dow spotted again. This might be a second down really fast. Goal put it still in. Bien, You have to muy bien aquí right Iván dándole el lado direction to malo al go killer. back into the map, and another Filipino to this Bosel Islands putting up a fight. Muy bien, Iván, aquí. A nice cross, just didn't go far enough for that one. Creo que tardó un pelín en tirar el palet. No sé, tuvo un pequeño de lag ahí, pero creo que tardó un poquito más de la cuenta.
Porque este pallet debería haberse comido el killer, pero muy bien el agacharse para esquivar el golpe. Hit Una pena esto, una pena. through the pallet and on the ground, Ivan on the floor, and Shinnal still on the rock. Absolutely filthy hit there. Ha utilizado gancho flagelante de Sina, por cierto. Shred and obviously not quite landing. This one, you'd say nothing but net. Otro gancho flagelante. Right there, and so that's going to be another fresh hook. Plus, that is going to be a scourge hook as well. So a little bomb aggression is coming through. Interestingly enough, no gens have actually been completed in this time frame. So obviously, Steve, yo creo que estará aquí detrás. Creo. Pero posiblemente está ahí. the reset has come out onto the Claudette, so no longer the juiciest target to tunnel in the world. And Arushi seems to be agreeing, not really prioritizing finding that Claudette, instead just prioritizing, you know, playing by the survivor rulebook, so to speak, spreading out these hooks, spreading out this pressure, seeing what you can get done here. Vale, aquí hay un superviviente. ¿Quién es? On this main building right now, and yeah, this main building now kind of sucks, I think, to be honest, but still. Vale, Adri con calle equilibrada. Legs on the court, legs on the knee, a little too fast for that. Oh gee, I believe our last fresh hook survivor now taking the chase for Team Torment versus Bien aquí el killer, ha aguantado bien. Full life survivors who could potentially take a hit, which would ¿Este be es Steve este? Creo que sí. so far, and Creo que sí. Me ha parecido ver Claudette. Now is Sí. doing a pretty good job because we have seen all of the survivors like, well, relatively regularly, so not as much time has been put on the gen. Podría tirar el golpe. No lo ha tirado. Aquí, como sabe el killer que tiene agilidad, como lo sabe, el superviviente va a llegar a la ventana. Entonces, simplemente ha esperado un poquito y cuando tal, pum. Muy bien el killer aquí. Muy bien. I mean, yeah, again, as you can see, more time. Vaya, Steve estaba en muy mal sitio. And it feels like an opportunity has really been gifted here to ¿Ha saltado lento? Creo que ha saltado lento. Again, they're opting to spend their time resetting. They must have very good confidence in their ability to get these gens done because. Qué buen de frente, ¿eh? Se ha llevado hostia, pero. Hostias. Lo suyo hubiese sido esperar, pero claro, tenías miedo de que lanzase a Steve. Aquí muy buena comunicación y el killer lo sabía, se notaba porque pues, el killer ha ido por dentro y tal. Y al menos le ha pegado la hostia a Sina a cambio de comerse el de frente. Aquí muy bien el killer, el señor Urushi. Están reparando muy lento. Llevan con 3 motores muchos minutos. O sea, la partida, cuidado. Están haciéndolo bien, protegiéndose y tal, pero los motores no avanzan. Steve ha comido. Adiós, Steve. Adiós. Qué buena, Steve. Ahí estaba muerto, ¿vale? Porque aquí Steve se ha pillado un poquito. Aquí, un pelín, pero eso parece que ya le había masacrado. Pero no, muy bien girado por la curva. Qué buena, Steve. Aquí el killer mal. ¿Ves? Aquí había que esperar solamente y dar un M1. Aquí. Bueno. Aquí perfecto, Steve. Y aquí es M1. Ese palete está lejanos de cojones. Y va a pegarse la hostia de tal. Y el otro lado no llega. Aquí. Si dijese aquí Steve, pum, se ponen con clears, se a la derecha y falla. Requiere un M1. M1 y Steve cae. Aquí error del killer, ¿vale? Aunque Steve lo haya hecho. What are you doing to Urushi right now? That felt like a steal behavior. Give that man the down he deserves. He's been chasing them for so long and he's been doing such a great job. But Team Torment right now on top again. The pallet will be dropped and now it's part of a mind game. No le ha dado. Le ha body bloqueado, ¿eh? Le ha body bloqueado a Adri. No le ha dado de milagro, ¿eh? De milagro divino. But look at that! Adri coming in at the right point in time and they're still going. Qué bien Steve aquí. Buah, qué bien Steve está aguantando. Esto es muy complicado, ¿vale? Muy. Para este paleteado es más difícil de lo que parece. Sobre todo contra un demo que te envista desde toma por culo. This seems like bullying. It does kind of seem like Arushi is just getting bullied. Qué bien juega este chico, tío. Qué bien juega. Se ha puesto en cunclillas y se echa un poquito a la derecha. Pues ya sabéis que el Demogorgon, Billy, Bubba y Deterioro
tienen, o sea, tienen, digamos, predilección por ir a los palets, ¿vale? Antes que al superviviente que esté agachado. Right now, toxic. Como si al final cae, pero vamos, ha aguantado mucho tiempo. Esto solamente sean 2 motores, chicos. Ya lo veréis, pero creo que son 2 motores. Oh God! Oh, Rushi, you poor thing. Someone get Rushi Uno some therapy y after otro. this match, please. Holy hell, I think they're gonna need it. Aunque tiene gancho flagrante de Steve. Sí. Pues quizá por esto no es otro motor, ¿vale? Porque te voy a quedar el gancho flagrante de Steve. Han reparado muy bien, por cierto, han reparado muy bien. Están 2 motores allá alejados, uno en el centro y otro en el otro lado del mapa. Así que han reparado bien. Lo malo que es Sina y Adri están heridos. Vale, Sina se cura, perfecto. Aquí Iván sabe que se va a llevar la hostia. Sí o sí, entonces lo que hace es proteger a sus compañeros. Los compañeros Sina y Adri estarán en este lado del mapa, ¿vale? Curándose. Entonces Iván ha dicho, me voy para la otra zona. En plan, caer en otra zona y así al menos uno de vosotros puede reparar algo. Ya que el killer es muy inteligente, no lo va a hacer. Todo esto son lecturas que tenemos en la cabeza de los killers, que obviamente no las decimos, pero están siempre en nuestra cabeza. Si fijáis aquí, ya vemos a Sina y Adri estará por aquí, ¿vale? Pero son todo cosas que tenemos aquí en la cabeza. Cuando hay experiencia y tal, pues pasa esto. So maybe check on them again, maybe put a lot of pressure across the board so you can stay in control. Error de Sina. Aquí Urushi, muy inteligente, abre la boca porque sabe que el superviviente está en el lado malo. Va a querer protegerse cuanto antes. Y entonces abre la boca y cuando asoma la cabecita, ¡pum! Hostia. Aquí Sina. So yeah, so I'm not sure what happened in distance. A la esquinita. Yeah, okay, never mind. That's just a portal being sealed up. So that does actually hamper the demo in a certain way. Obviously, not quite able to get to where you want, but also it now means that you have a decent idea of where. La partida la tienen nada. Alguien se tiene que sacar la polla. Alguien de estos tres se tiene que sacar la polla para ganar la partida. Especially with, I'm not sure if that was a 7%. De momento el killer la está llevando bastante bien. Ya aún le falta el gancho flagelante de Adri. Now you kind of know roughly where 2 of these survivors are, and gonna be looking around here as Arushi just kind of doing the Macarena there. It's almost like when spamming the shred. Yeah, the Macarena. That's what we'll call that. Vale. Aquí está en el lado malo. Adiós. Es lo malo de este mapa. Como te rompa el palete el que rápido, comes polla. Muy bien. Aquí perfecto Sina se ha movido para poder pillar la protección del compañero Adri. Aquí perfecto Sina. His teammates from the elimination, but you don't have as much time to set up, to regroup, and to heal up again. So Shina's on his own, and well, he himself has the head on. So estaba en armario. Iván estaba en armario. Oh, this might be the snowball we've been fearing. Oh no, this is what happens. Eventually, all that pressure's going to catch up to you in one. Me parece hace 4K. You have to set the dominoes and knock them all down just like le cura, pero is going to be coming through just about, but Adri going to be se hace 4K. their troubles here. Knows that Shina. Es que el problema es que han reparado bastante lento. Se han protegido muy bien y tal, se han ayudado mucho entre ellos, pero han reparado lento. Y ahora por eso están así de jodidos. Oh no, there's no way that this ends up being a 4K. Y aquí está muerto. Oh god, they've been doing so good, but the dreaded objective might just be their demise. All of them go. Ya está. Pues 12K, incluso con 10 cuelgues habría perdido Torment este partido. Hacerse 12 cuelgues con el demo aquí. Es que lo ha jugado muy bien, el señor Urushi. Lo ha jugado muy bien. Y ha cometido ciertos errores, sobre todo contra Steve. Steve obviamente ha sido el mejor de los 4. Pero eso, han reparado bastante lento. Ese ha sido su mayor error. Vale. Vamos con Ghostface. Buah, joder. Qué rápido avanza la partida, tú. Vale. Uy. Joder, Borja, pero que... Perdón, chicos. Soy medio retrasado. Vale. Qué música más épica, ¿no?
Vale, perfecto. Rats de Killer ahora. Parece. Será este el especialista de M1, me imagino, porque como Ghostface, aunque tenga poder, sigue siendo un M1, ¿vale? Mismos 4 suplentes, Iván, Adri, Sina y Justif. Y va con los. Bueno, obviamente en un mapa en el que es fuerte Ghostface. Aquí un Ghostface se debería hacer 4K. Debería, ¿vale? Y porque este mapa es muy fuerte. Y necesitas, sobre todo, lo difícil contra Ghostface en este mapa es tener la comunicación en equipo. Saber dónde está Ghostface, tenerlo controlado, proteger al compañero que va a ser one-shoteado, pero normalmente un Ghostface te coge al 99%, te deja marcar al 99% y cuando te ve fácil, pum, te tira al suelo. Y eso es imposible proteger, ¿vale? Imposible. Y va con los mejores addons. El addon este morado lo que hace básicamente es que cuando le mete la vulnerabilidad a un superviviente, ¿vale? Le mete el círculo rojo entero, tienes celeridad durante 5 segundos, creo, si no recuerdo mal. O sea, te mueves más rápido para llegar cuanto antes a meter el one shot. Y esto es la cartera de Olsen. Básicamente lo que hace es que cuando rompes un pallet o una puerta rompible, en este caso en este mapa solo hay pallets, recuperas el poder instantáneamente, ¿vale? Y perks fuerza brutal, carnicero, erupción y pim pam pum. Muy buen conjunto, la verdad. Va a ser intervención corrupta. Y os preguntaréis, ¿por qué? Borja, si es la mejor pair del juego. Sí, pero en este mapa con Ghostface no le interesa, ¿vale? Porque él quiere que se pongan a reparar, les va a meter vulnerabilidad y los va a tirar al suelo bastante rápido. Entonces, y aparte los suplentes en este mapa al principio juegan muy pacientes, ¿vale? No se ponen a reparar normalmente. No se ponen a reparar, se ponen a andar por el mapa, a observar, porque quieren encontrar al killer, quieren saber dónde está. Y entonces, en cuanto uno lo encuentre, por ejemplo, vamos a poner que lo encuentra Iván. El Ghostface está en 4. Podéis reparar tranquilos en 10, ¿vale? Y tal. Entonces, pues sobre todo se ponen a andar muy tranquilitos, ya ver dónde está el killer, ¿vale? Entonces, por eso no se lleva intervención corrupta, ¿vale? Porque no hay necesidad de defender los motores al inicio de la partida. Vale, a ver qué tal. And we're back again with the first ghost phase. Ahora vamos a los supervivientes a ver si cambian la cámara, pero ya veréis que no van a estar reparando. O a lo mejor a lo sumo repara solo uno. Los otros 3 están buscando al Trial, and just to keep everybody updated on what just happened, well, the servers did a little bit of an oopsie because they sent us to NA without any NA players present, and we didn't want to have every player play on a disadvantage, so we did a no-fault restart, so no penalties, nothing has changed, only a better ping for all players. So Por cierto, se juega sin perks de agotamiento, ¿vale? Sin perks de agotamiento. Creo que se permite de frente, pero creo que es lo único. well, game health overall. Ahí lo Servers tenéis. did a little bit of trolling, and so did Nancy there. Just a little bit of trolling. We do Qué casualidad, use head on. Esto es mala suerte del killer, ¿vale? Es mala suerte. Qué casualidad que justo está en este armario con todos los que hay en el mapa. Just Mala because suerte. we feel like it. That's not going to be committed. ¿Ves? Ahora ya se están poniendo a reparar, ¿vale? Porque, bueno, aparte de que va con red de terror y tal, está con un This compañero. finds a juicier target in the Claudette here. So tries to turn around corner, and yeah, this will be a rough one to play. Going to be getting Ha saltado lento, Steve, por eso se va la hostia. Creo que se ha saltado, no lento, en plan, ha saltado rápido, pero haciendo la animación lenta. that initial hit. ¿Sabes? So nice early injury is exactly what you want. He's going to have this power now. Y Actually, aquí gonna be opting le to deja, ¿vale? stalk a Esto se hace mucho porque el survey le curarán, ¿vale? Van a perder bastante tiempo en curar porque tiene carnicero de chupo 0, pero ya le deja bastante vulnerable, a un 60%. Entonces, con que le aceche, nada, un segundito más desde una esquina, le mete la vulnerabilidad. little bit. So Así que aquí el killer, bien hecho. Le abandona y se va por otro. not actually committing for that. So I guess now Steve's in a weird predicament where they don't. Un segundo, chicos. Ay, no, espera, que no funciona, claro. Pasa, rápido. Perdón, que quería pasar a mi mujer. Really want to heal because they know that now they have a decent amount of stalk progress on them, but they also not healing means that they're Muy one shot bien anyway, aquí. so it doesn't really matter, Ivan. Quitándole el poder. Muy bien, Iván. It does seem like the game plan survivors just be El early muy mal, para el killer. Muy malo, la verdad. try and get that exposed Están jugando muy bien los suplentes de Torment ahora. coming through now onto the Nancy. Nice long corridor. This is a decent power to play around. Rats don't want any of this. Bought the brutal strength specifically for that, actually. So Y se no. va. Yeah, Nancy asked, "Did you want this smoke?" And Rats Así se juega Ghostface, que lo sepáis. No se juega en persecución, ¿vale? O sea, bueno, a ver, en pública sí, obviamente, porque en pública ya sabéis que el nivel es chimpanzoide, básicamente. Pero así se juega el Ghostface. Vas metiéndole cargas.
los dejas. Por ejemplo, este, bueno, muy poquito porque le ha descubierto. Sin al 50, Steve al 60. Y es ir one-shoteando por el mapa, ¿vale? Este es el force de Ghostface bueno, el force de Ghostface en general. No, I have brutal strength. Y así es como se debe jugar. Have a nice day. Yeah, he said, bye bye, let's switch up the target once again. Aunque vaya sin red terror, se le escucha detrás de la pared, ¿vale? Así que por eso los oyentes van todo muy calladitos, escuchándole a ver I los think it was a nice decision to not go for Stevie immediately. Oh, we can't do reset point. That's huge. Stevie exposed though, so it doesn't give any value. Ivan though on 99, so we might just wait for the... Creo que le va a perseguir, porque si os fijáis le queda muy poquito, le va a perseguir, que le tire el palet, recuperar el poder con la cartera de Olsen y rematarle, ¿vale? Ha sido error marcar a Steve, porque claro, estaban los 2 puntos, no puedes elegir. El juego no te da esa posibilidad. O esperar a que se regale el poder. That's the survivor that I believe Torment wants Rats to chase because he has been, well, showing himself a little bit more than the other. Si os fijáis, ni un motor, ¿eh? Ni un motor, simplemente por la presión que mete Ghostface en el mapa en general. Yes, sir. I mean, if you can call the head on that one. Yeah, I guess so. We are going to have Adri coming through here. Pallet going to be seeing... Muy bien aquí, Adri. Nothing but net going to be hit there. Taking the window vault. Able to simply, yeah, not actually going to opt to continue chase this through. Can he get another 99 stalk also? A puntito lo tiene marcado. Still undetectable and, yeah, going to be trying to... Because right now the survivors are desperately calling the position out. Priority number 1 is to break that. Ahí va con la celeridad, ¿vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí veis, ves que tiene las botitas con las alas puestas. Bueno, ya se le está dando la celeridad, ¿vale? Porque dura 5 segunditos, creo. Pero ahí lo tenéis. No llega el palete, no llega. Voy a poner mi cámara. Know that Adri is going to be chased down to the ends of the earth. Or just to the library. Maybe that's going to be good information. Ha venido a protegerle, ¿vale, Steve? Por eso le pega un M1, porque ha venido a protegerle. Stevie coming in, though, to take... Y ahora al menos le da distancia a Adri. Hit for Audrey. That's what we've seen so far. Let's see. Esta chase es muy, muy importante. Como Adri aguante, la partida se le turce muchísimo a Ghostface. If they could deny on their objective more than in the last try, so because they needed their back 0 to 1 to 9 hours just to keep everybody in the picture of what's just happened, and now they got out of the way, but Adri is doing a really good job. Le deja. Interesante, porque Iván está al 90%. Staying on his 2 feet, and we do see the next survivor close already, maybe trying to take ahead, which on the Ghostface set also will do a great job in getting the stock process rid of you, but Ivan, that's more than 99. Y ahora le mete el 100% para aprovechar la celeridad, ¿vale? Pues si le mete la celeridad y luego rompe el palet, la pierde por completo, pero ahora muy bien hecho el killer. Oh. Yeah, gonna be locking it down now. Ivan in a bit of a... Muy bien aquí el killer. Hace el amago, como no tiene luz roja, no la tiene. Claro, Iván se quedaba esperando y ya tiene el palet un pelín tarde. Lleva el poco. That's the lunge coming through. Simple little clean mind game from Rats there. Says, how you doing, bud? Bien. Comes round the corner. Exposed is going to be wearing off on Adri and Steve, and it is Stevie, sorry, and it is going to be... Le lleva al centro del mapa, ¿vale? Porque aquí digamos que cuando vienen a rescatar al compañero, tú puedes colocarte arriba, que las alturas para Ghostface son muy ventajosas porque te puede acechar desde arriba, te cae hacia abajo desde las alturas y te folla el culo, básicamente. Entonces por eso lo va a colgar en el medio. Para poder, no sé si veis las alturas, pero las alturas tienen mucha ventaja este killer. A bit of a rough one to try and get that back. At the start of the game, you're definitely as strong as a Ghostface, where people can't necessarily pinpoint your position all the time. You have to get these initial stalks off. Trying to re-99 someone after doing it the first time is going to be pretty difficult, but you did eventually get your first down, and again, look... ¿Os fijáis? 0 motores, ¿vale? 0 motores. ¿Cuánto llevan de partida? Llevan bastante, ¿eh? Por lo menos creo que 2 minutos y medio, como mínimo. 0 motores. Yeah, and it might turn into a huge problem. I'm already a bit worried for all survivors because, you know, Ghostface on this map, it's a mess to deal with. And keeping your objective as it is in condition on time is very, very important. Le ha dejado al 95%. ¿Veis? Como veis, ahí tiene el poder de nuevo al romper el palet, ¿vale? Half HP. Rats putting up another great Ghostface performance as of right now.
Yeah, phenomenal play coming out thus No se far. activa el poder. Did have Interesante. the weasel, didn't actually access it, and actually gonna be interrupting the heal there. Oh, Vale. I'm not gonna be. Legiere también se puede ir perfectamente. Un primer motor de la partida, Legiere. Y ahora con al ir sin luz roja se los puede follar en persecución. Target today, but likely going to be the one hunted down, hounded down right now. Pallet was also dropped there as well. Essentially, no tunelea. Interesante. Right now. And, all the survivors get grouped up Steve right está al 95. Yeah, Cuidado, Steve. Really coming through onto all of them. They still No, error gigante, ¿eh? Error gigante, mirar, o sea. Aquí es. Es error gigante esto. Aquí es Steve, está al 95%. Tienes poder, ¿vale? Tal, acechas y Steve se va al pozo. Se va al pozo. O sea, no puede hacer nada. Está protegiendo, no puede hacer nada. Aquí no se puede haber pegado hit. O sea, esto es cagada gigante de Rats. O sea, cagada gigantesca. No sé por... No tiene ningún sentido. Interesting pressure that's going to be coming out here from Rats, running this round in circles. This library is hard to play around for the best of killers. So, you know, it's not like Rats is particularly happy to be chasing there. Going to be taking this one instead, and it looks like... look like Steve was running out of things to work with, but does have a pallet here. Actually, just going to be muy bien aquí, Steve. Finds another one here. Larry's can be a disgusting Steve, perfecto. Pero el killer no se da. ¿Ves? Es que Steve habría caído hace media hora. Muy bien. Aquí le meto un M1 rápido, ¿vale? Porque el killer suele amagar mucho para que tires el palet, porque si este palet lo tiras, el surbi está donete. O sea, no puede hacer nada. Pero aquí lanza un M1 rapidito y Steve no se lo da. Pero bien jugado, bien jugado. Bien jugado, ¿verdad? Any survivors close? I wouldn't have been surprised by that from Team Torment, I have to say, but they're taking the time to reset all of the others, which is so important, especially with a sloppy butcher in play. It would take so long to do that on your own or just with 2 teams prepared up. So they are taking the right measures. Un motor todavía. But please still keep those gems in mind. Yeah, remember the sloppy butcher doesn't really allow you to 99 the heals as normally doing it. It's a standard procedure to 99 each other's heals before actually, you know, before actually completing them, just to make sure that you really don't give your position away, you're playing it as safe as humanly possible. You can both make a sprint for it when you get out, but sloppy butcher doesn't deny that. Yeah, Ivan is going to be found here again. Not really the survivor that you want to be found here. Por cierto, acechando así, ¿vale? Que lo sepáis, ¿vale? Si acecháis desde que algo que no sea una esquina, la velocidad le sube bastante lenta, ¿vale? Si acecháis desde una esquina, esto sube muy rápido. Por eso intentar siempre acechar desde una esquina, ¿vale? Que veo que muchos golfis que no acechan desde esquinas. Y hay que aprovechar eso, ¿vale? Vale, al 50. Back over to the generators. Eruption was able to apply it earlier, still going to be popping them on these gens right qué now. buena. And, yeah, good attempt there, but very quickly exposed. Aquí rompe el palet y recarga poder. Obviously, you can find them later, sure. They're actually just going to be going over, dropping the power. That is that green add-on, Olsen's Wallet. Recharges your power when breaking the pallet. So maybe it's actually a bit of a play to be leaving some of these pallets up on occasion, just to be able to recharge the power. And, muy bien, aquí Adri está al... I have to say though, it feels like Rats is keeping all of the survivors on their feet. Adri al Exactly 95%. When he has to be at what point. Maybe even able to cut some of them off while trying to escape his cold-bloody Adri in a very difficult position. Stark is ready. He's trying to cut his way once again. Adiós, Adri. Despídete. Exposed, no pallet close. That no hay ningún palet. means on the ground for Adri, another hook stage for Rats, and no second gen to be in. Esto debería haber pasado antes con Steve. Es lo mismo que había pasado antes con Steve. No sé por qué le pego un M1. You see how scared these survivors have to play against a Ghostface on Larry's. The silent killer can just pop out from quite literally the ends of the earth to just take you out. So it's forcing these resets to come through. These gens are progressing at an agonizing pace. To say that we are even es que es solo un motor, chicos. Que buah. Están reparando demasiado lento, tío.
Still enshrouded, so able to stalk. Muy bien, further, Sina but aquí, he's so cubriéndose close. para que no Reina le just tal. taking it in one Muy of bien them aquí, demon Sina. chasers you would normally. Trying to cut his way off, maybe once again trying to be very efficient on his way towards maybe his 4th down and his 4th hook stage. And the faster it comes, the better for us. But the survivors Blue of last. Team Torment, again, busy with the resets. Now with all of them being back to full health, maybe they can get another gen out. No but tiene she nada has to aquí, take No tiene nada. time, Ah, sí, put este the palet. time on the table for the team. The next pallet's close enough to get the drop. Oh, where do Blue you a go nivel from here? 2. Well, into another survivor who is going to be taking another hit. And Muy bien, vale. Aquí perfecto. Si os fijáis, en este caso Adri se queda plantado en la puerta. Así se protege a un compañero, no yendo desde su espalda, sino te quedas en la puerta parado y si el killer quiere pasar, te tiene que pegar un ojo. Así es. Time for more resets, time for more body blocks, time for even less generators. O sea, me encanta que se ayuden y tal, muchos. Se ayudan muchísimo. Quizás se ayudan demasiado, de hecho. Deberían enfocarse más en reparar y no tanta ayuda. Sobre todo cuando tienen... bueno, ahora no sé quién lleva cuelgues. Claro, no me los ha puesto. Llevan 3 cuelgues. Se me ha ido la cabeza. No me acuerdo quién tiene cuelgues. Se me ha olvidado. Grab a bag of popcorn, order some Uber Eats. It might arrive. It might just arrive before this game finishes. You never know. But it is going to be a kick coming through. Sé que Adri lleva uno y Sina lleva otro. Very, very wary. Can sniff out people. Y Steve, creo que Adri 1, Sina 1 y Steve 1, creo. Don't laugh at that. That was a horrific joke. Don't worry about it. I just know Dyer in the background is going to be taking notes and going to be using that one as soon as he can, so Buah, just be Steve prepared for that. 95%. Stare down coming through here onto the Claudette, and you don't really want to have a staring contest Steve, with hasta luego, Charlie. Face. It seems to be a bit of an exercise in futility. This is the exact same spot as earlier. But yeah, Swatch is going to be coming through, and the Legion. Casi vienen a protegerle. Han estado a puntito de caramelo. Por eso aquí Rats, el killer, tiró el hit muy rápido. Gracias a la celeridad. Sin celeridad no hubiese llegado. The army came out to body block. They were hiding in the walls. They came to protect their friend, but they couldn't quite manage it. Al soldado. Oh my god. Gonna be seeing if this Está muerto Steve aquí en... Porque creo que es segundo cuelgue. Es segundo cuelgue, me suena. Sí, veis, aquí está. Iván 1, Adri... Ah, vale, era Iván y Adri, vale, sin hacer. Iván y Adri. Wow, that's so disgusting. Fallé entre... Ivan for a long time, though, what I want to mention. Como le meta pim pam pum a ese generador. Hopefully, and we've seen a bit of progress, but there's a part that goes the. Este pim pam pum me acaba de doler el alma. And well, a lot of progress missing. There is the rescue coming in, Stevie back on his feet, but also now Rad's back there wants to take him out of the trial completely. Body block coming in, waiting for the BT to run now, but muy bien aquí Steve, no tira el palet, ¿vale? Se come el hit, ahora creo que Sina le va a echar una mano, pero no tira el palet. Muy importante aquí Steve, muy bien. There, and Sina tries to keep him alive. Once again, it's the survivor that they tried to keep alive in the last trial as well. Maybe there will be more successful this time. Yeah, Stevie just seeming to be the golden goose right now. Rats really wants Adam. Yeah, I'm going to be stalking up Ivan here, exposing... Yeah, not actually exposing him. So yeah, that's going to be the mark coming through once again. Utilizing that... Tiene paleta aquí, me parece. Distance down. Is there anything here for Ivan to work with? Just barely. Going to be blinding him, actually. So a bit of an interesting use there. Residual manifest. Not really perfectly... Yeah, not really a part you see a lot, but obviously mal dada la ventana. Survivors here to its fullest potential. And right now Ivan no des la ventana de nuevo. This pallet is one that you don't really want to get stunned by if you're a killer. Aquí palet, aquí es palet. To play around here. Adiós. But that's better than aquí Iván, o sea, la ha hecho cojones la verdad, pero mal, había que tirarlo. Había que tirarlo y ya está. And yeah, another eruption coming through. Which means even less generators are going to be completed. Hey! And that's another reset. Hey! Vale, aquí está. Took the words out of my mouth. It's a miracle. The Christmas miracle, a few months too late. But bien, un motor más, al menos, está bien. This is the winter circuit, not the Christmas circuit. There's a difference. Yeah, know the difference. Exactly. Get it down in your notebooks, guys. Well, but at least esperará a tener erupción. I'm not sure how much progress we have on the bueno, claro, no puede pegar patada. Claro, está bajando. No puede pegar patada, claro. So they've been on the objective way more, so they've
tried to better the mistake. However, Ivan's still on the hook. Steve tiene un buen sitio para reparar, la verdad. Ahí tienes bastante visión de lo que te viene encima. Get him saved because none of your survivors have stock process, so you don't run the risk. Se va a cambiar, Sina. While trying to save your teammate. Oh, that was a cute little visual right there. Y se intercambia. Trade this time. We need that one. Yeah, seems like trade is just going to be coming out here. Obviously, Shinar has not been hooked yet, so this is going to be the final fresh hook if it does come down to that for Rats right now. Vale. But yeah, going to be plopping another body to sacrifice. Meanwhile, this gen has actually been going pretty well. Hay muchas partes expediente que desconozco, tío. Obviously, you have this pop here for Debería Rats, poner, but... debería empezar a aprendérmelas, la verdad, para poder daros a vosotros un contenido de calidad. Soy lamentable, lo siento. Okay, stun coming through there. I sure as hell didn't know there was a survivor there, but Rats. Perdón que esté callado, ¿vale? The size of Jupiter, and Si estoy callado es que no hay mucho que decir, básicamente. it ¿vale? seems to be working right now. Vale, and pim they pam found pum, the gem perfecto. that Buah. needed to be popped. Jesus Christ. That is Este pim pam pum es brutal. but you can Brutal. hear the nice crackling of the bone there. Final regression event on that generator. So once it gets Oh, vale, recuperar el poder. on again, Ah. that gen can no longer actually be re-regressed anymore. So no eruption, no kick, no pop is going to do anything to it. Muy bien ahora con los motores, muy bien Torment aquí con los motores. Por fin están espabilando. So they have fixed a mistake on their objective, so this might spell a better outcome for them this time. Y aquí, sayonara, baby. To find another pallet, however, it's going to be a spell of guts right now. He's down on the floor again. It will be only a second hook stage, so there's still some hanging time, which Vale, pues con esto tres personas mueren. Keep working on those gens for a Tres little personas maybe, mueren. but we have had, well, another reset come in, so let's see how this trial is going to turn out. I have to say though, Torment somewhat feels like the bully Swift that only worries about how good their own chases are, and they're really good. Mucho cuidado con la nueva característica de los motores de 8 eventos de regresión. Porque pensad que cada vez que pega la patada son dos, no uno. Uno en la patada y otro en la erupción. Entonces puede pegar como máximo 4 patadas. 4 patadas, 4 erupciones, chimpún, 8 en total. Creo que esta es su tercera patada, creo. Entonces le quedaría creo que una más, nada más, a ese motor y ya está. Yeah, but you can only be so good at chases when there's actually things on the map left for you Contando to work que with. As you can erupción see here, funcione, it is a obviamente. boulevard of broken pallets here for Rats to be dealing with. Gonna be actually catching Shitter out in the open here. Gonna not really be caring about that store process. Que por culo da Ghostface en este mapa, Da un por culo. But Rats knows where ahead is Incesante. at. Gonna be coming right back towards this hook, and obviously you aren't able to. I mean, second stage anyway, so it's not gonna matter. Adri but muere you engancho. aren't allowed to self-unhook in DBD leagues, so it really can be disgusting to just stealth sort of near the hook. Just kind of, you know, note when anyone comes in and just hit them for free. Gonna actually be camping Adri to por death, poco, so gonna be falling there. And Ivan came through at the last second, but not quite enough there. This is going to be one of the final pallets really left on the map to be. Eso es hit asegurado. At that, a little bit of very toxic flashlight clicky coming through from Ivan there. Someone put a minus rep on that man's profile. Motor, bien. Y aquí estás muerto. No, la ventana no, la ventana no. Error del killer. In a real bad spot now. You gotta put up for that BM you just did. Maybe gonna Brulas, y ahora esto muy bien aquí Steve. Steve, perfecto. Stevie's La verdad. always there to save them from the dead. Everybody's now injured though. I was going to say Todo Dios herido. sacrifice Adri, there has to be at least another gen to compensate for that, and they did that. So it's one gen remaining. I feel like this is either the 4K or Max, where the Survivor is a really good spot to be in, but look at that. Bastante bien. Pueden crear el último motor, Puede que se lo Yeah, hagan. and obviously we've been going on a little bit about how long this game takes, but at the end of the day, these survivors and these killers, they are playing nothing but the best Dead by Aquí Daylight está la they Nancy, can. Está aquí la And it Nancy. seems like this patient play. Aquí está. Yeah, it seems like this patient play is kind of what you have to do. Obviously, none of this is meant to be poking fun at the players themselves. It's more so just when you are in a map with so many tight corners against a killer who can kind of just leap on Muy you interesante el from fuerza the brutal, shadows Me está whenever they gustando. really want to. No sabía que le iba a sacar tanto beneficio al fuerza brutal, pero está muy, pero que muy bien, la verdad. It's very necessary to play this slow Y aquí patient style. a protegerla. Ivan right now getting a little impatient here.
instead just going to be helping out Shinar. Stork's actually coming through from a distance, and again, very careful staring down. Going to get the mark there, not even for the kill, but just to get that extra hate. Aunque aquí la tienes encerrada, ¿eh? Aquí un pequeño amago, la dejas ahí encerrada y te la papeas entera. Not quite working there. Actually opting, no, not going to be... Steve está en otro motor, no está en el mismo que... Ah, no, sí, es el mismo, cierto, sí, es el mismo que... Aquí solo para reparar una persona. Joder, lo que ha bajado el motor, ¿no? Vaya tela, ha bajado muchísimo. Yes. Se lo chivan. No hay ni un palete. Todo lo que quedan son ventanitas. I want have to complete the one gen that can't be regressed anymore. I think we have, right? Ahí Was está. this one in the showers? Just imagine one gen left that he can't regress now. Aquí anda para que no se le escuche, ¿vale? Y para no dejar marcas. I believe was actually fine to be regressing. I think that was still able to be kicked. So we are going to have to see that. The one in the showers, yeah, as you say, not quite. Aquí están. I haven't been Iván se va al pozo, chicos. To be perfectly honest about which Iván se va al pozo, lockdown or not. It's Ese a new mechanic, so we're still all getting used to. But Ivan there, 99, not realizing it right at the end, and Shinar, you ain't looking too hot now, bud. Well, y le dejas logueado. Muy bien. Recuperar el poder. Y Steve, yo priorizaría el motor. Yo lo priorizaría antes que cubrar a Iván. La verdad. Aquí está Steve. Muy bien, Steve, aquí. Y obviamente aquí, hostia. For another chase. Ivan still on the ground though. Say what you will about Torment, but they are nothing. Ese motor no van a hacer. Chicos, me parece que se hace 4K con un motor. Each other's lives more than their own. You combine that all together and you have a team that's just refusing to give up, refusing. No hay nada, ya lo vimos antes con la visión de Steve, tiene oportunidades que no hay nada. You're all out of stuff here, so you are just going to be comp cornering as you do. Se va a la esquinita. A little bit of fun play at the end here. Another reset is going to be coming. Ahora sí, here, todos son cuelgas. Quizá deberían haber reparado uno y uno, porque era complicado. Por eso reparar uno este y otro el otro, pero es complicado, complicado. Do what you can to just eke a little more progress out of it, but it's going to be a weird split because obviously Rats is going to porque si te terceras de un motor, el killer solo tiene que estar concentrado en ese motor. ¿Sabes? No tiene que dividir su atención entre motores. Muy bien, Steve aquí. Pero ya habéis visto que no quedan palets. Ya Steve lo sabe. Steve lo sabe. Tiene oportunidades, sabe que allí tiene un palet, pero no queda nada. Nada. Vale, Steve muere. Bueno, mueren todos, qué cojones. Vale, pim pam pum, ahí está. Vuelta a empezar. Aquí ha visto a un suplente. Aquí están. Hola. Oh my god, what's happening? Tiene resiliencia, Sina. Are you sure we're off the NA servers? Let's confirm it. I don't know. Weird hit. So some of these hits not quite coming through when you maybe expect they should here right now, but yeah, absolutely nothing to work with before, as we've said. Hasta luego, yeah, Sina. that's a good credit to the survivors. No tienes resiliencia. For the past 10 minutes, and they've been making it happen anyway. It's an absolute miracle that they have lived this up. Vale, ha curado a Sina. They need to complete that gen, otherwise all of this charade has been for nothing. And seeing this from the survivors, you feel the paranoia. Ivan's just gone into a corner. Se esconde en una esquina como un rango 20. El Iván. Iván es un mecánicas. Ivan is scared, wants to go home, wants to
just wants to be cared for and then go to bed, but no, I guess not. I'm not sure what's happening with the survivors here, but Ivan quite literally deciding that hiding in the corner is the better play here. Luego, Charlie. Tend to just Me. slowly ticking up. Ivan is, they've turned deep. Y preguntaréis, oye, ¿por qué, si bien, por qué mirar a la pared? Si lo suyo sería mirar hacia el exterior para ver dónde está el killer. Contra Ghostface jamás hay que hacer eso, ¿vale? Porque si miráis a un Ghostface le dais vuestra localización, ya que le quitéis el poder. Entonces, por eso Iván mira a la pared. A la pared, en plan, Iván castigado, como en la escuela, con libros así en las palmas de las manos y castigado, Iván, ahí. Hasta que Ghostface no venga, no se te levanta el castigo. Back into a horror game. For many, the horror has kind of worn off. Pues I'm ahí la he visto un poquito. It's just kind of Pero no, hasta que no se le quita el poder mirándolo, no se te ve la posición, ¿vale? like what I can't see me. Like what I can't see isn't there. This is the worst don't game of know. hide and seek I have ever played. I mean, ¿Sabéis por qué hacerlo de coger la linterna y dejarla? Que eso también es un buen detalle técnico que muchos no sabéis. Ya sabéis que cuando estáis parados mucho tiempo en un sitio, ya estáis de pie o estáis agachados, te empiezan a revoltear cuervos en la cabeza. Pero si recoges objeto y coges objeto, jamás te aparecen cuervos encima de la cabeza. Por eso hace esto, ¿vale? it would No es que lo esté haciendo porque está aburrido. still be kind of a wonky tie condition, right? If you manage to get an out. La de cosas que os enseño en este canal, en ningún otro canal os la habréis escuchado si quieres. Now, so it would still be beneficial for Decidme en los comentarios cuántos vosotros sabéis lo de la linterna. Y quiénes no lo sabíais. Lo de coger y soltar the objetos. survivors to get someone out of the trial. So that's like, I mean, it's the last straw you can grasp, but because Ivan. Ya se ha hartado, you ¿vale? are all Ya on se ha your hartado. own, I highly doubt that there's a gender you can Ya esto get ya now. es suerte. Suerte. 50%. But it still marks a very interesting win condition, I'd say, for the next survivor team. A ver dónde aparece la Let's trampilla en not este get mapa. too ahead of ourselves. Let's see if he makes it out. I'm gonna be seeing again. This is just, you know, you run around in circles, you see what you can get done here. Keep those ears nice and peeled because you need to find this. But obviously, Ghostface is going to be on the hunt. It's a hatch off, for lack of a better term. This is a Muy probable, vale, o sea, es alto probable que si el killer encuentra la trampilla esté quietecito encima de ella. Yo me lo esperaría. only for one stage at the very end. Obviously, everyone here has been fresh hooked, but you know, one stage could make all the difference at the end of the day. 4 generators have been completed. Rats. El killer. Vale. Iván lo sabe y por eso está en una parte directamente. It is just a His bit of rats. a spectator buff, so Yeah. he's walking around. He was because of the switch in the animation. Ivan Ivan is good reckons. as well. Yeah, Ivan reckons that he's just gonna find the hatch. I guess. Vale, ahí está. Yep, correct. All right, correct answer. Now it's just up against the clock. Ooh, is Ivan going to be able to get this one? It seems No sé like si está en esta that's a puerta o en la long otra. distance away, and yeah, I think Ivan's not going to have Sí. any difficulties getting this out right now. Oh, No llega. Come on! Ah, is it going to be? I don't think it will. Por poquísimo, Long performance, but a very Por strong poquísimo. performance nonetheless. Pues muy bien, Han jugado muy bien todos, la verdad. Han jugado muy bien. Para mí se han protegido un poquito de más al principio de la partida. Han tardado en reparar, pero bueno, le han hecho 4 motores. No está nada mal, yo os digo. Lo mal que Ghostface este mapa se hace 4K. Así que a ver si contra... Me imagino que jugará Iván, me imagino. Zynox, interesante, vale. Zynox ya sabéis que es el main killer del equipo. Vale. Subway Surfers. Mismos addons y mismas perks. Was anything to go by, then, you know, put some Family Guy on in the background, maybe put on some Subway Surfers. I don't know. I think we're going to be in for the long haul once again. Going to be same build coming out. Zynox now on the side of to try and run this one through. And yeah, just going to be looking to lock down these gens, stalk very early. Again, this early game can be really crucial. What we have been seeing is that these survivors are being forced to play incredibly safe, incredibly careful. You cannot give this killer an inch or they will take a mile. Zynox is actually going to be out, so a different killer here from last. I believe last it was
Not sure who was last playing, but I don't think it was Están Zynox mega or the escondidos, side of Torment, so new player. Oh my god. Vale, parte y Says- recuperar el says poder. hello to the army right there, and they dunk a pallet on his head. Not really going to be minding, just going to be charging up that power a little bit quicker. Again, Brutal has been bought for this specifically. This build is basically set in stone on Larry's, and there's little. Tiene que hacerse 4K y que le hagan como para empatar la partida al menos, que le hagan 4 motores. Si hacen 3 motores, gana. Room for variation for it. A ver qué tal. Actually come off here, whether any, expose is going to be coming out onto Zynox, and not really finding anyone, but just kind of the natural capacity, not only of this being an indoor map, but also how careful the survivors have to be. That in itself is quite a lot of gen slowdown. Ya que Suente muy inteligentemente sale del loop. Muy bien, aquí el Hey, superviviente. our killer from the last trial rats now has to present himself on the survivor side. Let's see how well he can work on this one as well. He put up, well, our most tied win. Interesante midgame, me ha gustado mucho y se va al otro lado. So let's see what he can do. We got Oh. it's a safer one, but Perfecto el only if you have midgame. the distance to Perfecto. back it up. The rats on the ground relatively fast, I'd say. So I'd say decent start for Zynox, no? Yeah, decent there. So it does seem to work out in Ah, their vale. favor. Iba a decir una cosa, pero nada, no digo nada. Hook is going to be coming out, so this pop goes the weasel can be going onto any of these generators, and Zynox has. A ver si mete un buen pim pam pum. Estaría guay, la verdad. But may not actually opt to do that. Might instead just opt to lock down rats. Yeah, stay in this center section and make sure that that save is not going. Buscando un compañero aquí que esté Fair cercano. enough, he did end up getting a relatively early down, so going to be seeing, and obviously we know that getting a survivor out the game is really most killers' #1 priority. Even above pressuring generators, it's just about killing a survivor. You can focus on the gens later. Is going to be swinging at the voices in his head there. Happens to the best of us. I mean, I have to say, if Ha tirado M1 para quitarse el poder, ¿vale? Básicamente. you're trying to get him into second stage and make the survivors know that, and so they have to pull 2 survivors over there because they know he's maybe camping there, or otherwise it's going to be a trade. Maybe just trying to make himself known, but look at that. Hello. Rushi getting the first hit. It's going to be a trade on the hook, but no second stage for Rats right now. But this free hook, Vale. we're gonna take it and get it to second Al sótano. stage. Oh, Basement. not only the second hook stage, but Al also the sótano, basement. tío. That marks a very crucial point for Zynox. Dos motores. However, survivors are on the objectives as well. Están reparando Second mucho gen más rápido en esta is partida. completed. And Pero bueno, initially you might eso no es question como why empieza, sino como Rushi acaba. opted to take the trade there. However, the point is, Rat's only on first stage, and so is no longer that nice of a target to actually be tunneling out of the game. Vale. And Un pim pam pum the main decente. point during all of this is that the pressure on the gens has to be good, and it is. It's not perfect. Tiene aquí again. 4 gens. Tiene este donde está puesta la mano, el del centro y donde acaba de pegar la patada. O sea, tiene 4 motores muy cercanos. Tiene aquí un setup de la hostia junto al sótano abajo. Para mí aquí tiene Zynox una ventaja grande, la verdad. A ver si la aprovecha. This map is really rough just to find gens to actually lock them down, to be able to progress them. Quitando ese que está un poquito más You have to be looking lejos. over your shoulder the whole damn time, but gen pressure has been coming out. That is 2 gens Lo bueno del completed. sótano, ¿vale? Que es la polla para Ghostface, es que el survey que está abajo no tiene ni idea de dónde estás. No puede dar información. Sin embargo, cuando está arriba el survey le puede decir tal, está el Ghostface a mi izquierda, detrás mío a la derecha. Se ha metido en la habitación de ahí, delante a la derecha, no sé qué. Pero cuando está en el sótano no tiene nada. Entonces tú vas con el poder y los supervivientes se tienen que arriesgar bastante para meterse en esa zona. A ver cómo, ya os digo, está complicado ahora para Urus salir de ahí. And obviously, we have been talking about our 4K 1 gens, but obviously the ability to just get every single gen done, if that were possible, then that would secure Night Owls the win in this series and make me look like a damn idiot. I was not gonna say it makes you look like a damn idiot, but I was going to say that the survivors, they have to focus on their objective, right? Only 2 more gens. Dos personas to go to reparando have y right Jace está por aquí ready, pululando. So 3 more gens to go to win this. It's Me I pica la don't know nariz. if Zynox Os can flipáis. afford to stay on the hooks for so long. Yes, there is a second stage, and elimination would be very beneficial. But if you don't keep the other 3 survivors on their toes, they have too much time to complete the gen. Los to complete pelillos the me objective, so you kind of molestan. be very wary about how you split your time. You now know the winter edit Horus se mola is aquí. here and maybe has been here for quite some time. That gives you a bit more safe.
probably. Eso But still, sí, que a lo mejor le hacen 2 what motores, about rest? Mínimo uno cae. Probably recommend. Yeah, it's a very interesting idea here. Winter is actually... Is Winter going to be going for the trade? No, just going to be taking that hit, so almost guarantee Urushi's death, and never mind, it's actually counter raid to... Cagada gigantesca. O sea, no puedes venir por aquí de frente. Porque es que tienes que meterte un poquito bordillito, tal. Aquí la acaban de liar. Aquí ha ganado la partida Zynox, ¿vale? Seguramente. No sé cómo prosigue, pero para mí que aquí la gana Zynox. Fumbled the bag immeasurably. Orusi muere Right. y counter raid al sótano. Because this looked very good for the Night Owls, but now Urushi's dead. Coasters him, counts him. Aquí había que venir juntos y ya está. O sea, era si ese es el error de Night. ¿Cómo era? Night Owls, perdón. Búhos nocturnos, básicamente. Tiene que Winter Edit y Counter Raid venir juntos y ya está. Para sacar a Urushi. Pero ha venido primero uno y luego ha venido otro. Y claro, ha pasado lo que pasa. Basement. Oh no, that was so bad. What? That's unfortunate. Listen. That's really unfortunate. Yeah. I believe. No es mala suerte. Es que hay que hacer las cosas bien, básicamente. Si lo hubiesen hecho bien, pues Urushi había salido de ahí. Pero lo han hecho mal. Entonces, take the first hit, and while he like wipes his knife clean of his blood, counter raid swoops in without getting a hit to take the save and maybe get him out without a trade, without another survivor being in the basement. Has that worked out? Not at all. And now we're back in the basement. Rats has been injured, so it's going to be another trade. Another move in the basement. Counter it doesn't have too far to go, but Sprint Burst takes him out of the deadly chamber of the ghost phase. We are not committing to chase. We are going to give Rats a second. Por ejemplo, esta parte de aquí abajo no sé cuál es. No tengo ni idea. Y tengo que aprenderme las partes de supervivencia. Las otras tres sí, las otras tres. Esta, por ejemplo, hace que no chilles, ¿vale? Básicamente. Y por si lleva la per de Alien. Esta hace que cuando cures a un compañero, a ti se te cure un 50% de la barra. O sea, curas a un compañero el 100% de la barra, a ti te curas un 50% y esta es distorsión para evitar lectura de auras. Y esta, por ejemplo, yo no sé la que es. Stage, but look at that. Me tengo que culturizar de partes de superviviente nuevas. Porque estoy un pelín perdido en ese asunto. La verdad. Y quiero daros contenido de calidad, como os digo. Or a tie, maybe. And remember what happens if we were to tie this. Como soy mi killer, hay algunos supervivientes que se me escapan. Hasta luego, Meg. Esto es 4K, chicos. Claro, quieren empatar la partida. Por eso está haciendo el motor. Porque quiere... No, perdón, claro, no, empatar no. Para empatar tiene que hacer todos los motores. Bueno, pues GG's, chicos. Thinking right now. Oh, gonna be found there just about, and you do not let up this pressure. Hala, that is gonna be everyone on the floor, and is that just gonna be a clean 4K2? Looks like this might be going. GG's. La han cagado ellos, ¿vale? O sea que Zynox lo ha hecho muy bien y tal, metiéndole ahí en el sótano. Pero tú no puedes, para empezar, no puedes caer cerca del sótano contra Ghostface en este mapa. En competitivo me refiero, porque pasa lo que pasa, ¿vale? Pones a tu equipo en un aprieto. Ese fue el primer error de Urushi. Y luego con Terra y Winter Edit, digamos que terminaron de quitar la cagada. Así que nada, partido para Torment, pero os digo, ha sido más por fallos grandes de los clientes que por acierto de Zynox. Pero no quita que Zynox haya jugado bien, obviamente. Vale, vamos con Oni-chan. Vale. En el mapa del oeste. Vale, mapa del oeste. Vale, pues aquí el Oni... pues digamos, quitando el main, que ¿tienes concierto? Sí, tienes concierto, vale. Con el desconcierto del main digamos que no es tan fuerte. Pero... Me llama un compañero, luego le llamaré. Perdón. Y eso, de Oni, digamos que el mapa este... Si da un M1 rápido, puede tener bastantes cuelgues. Pero lo suyo es que le hagan los 4 motores. Lo suyo, ¿vale? Lo bueno es un mapa más o menos chiquitín. Los palets, ganas Bloodlust en todos los palets, porque en ningún palet te pueden perder el Bloodlust. Y bueno, pues con mid-game buenos, digamos que puede hacer una partida decente, pero os digo, debería mínimo escaparse uno. Mínimo.
mínimo. A ver qué tal lleva la partida el señor Zynox. Y bueno, idea de llevar los mejores, ¿vale? Velocidad con el poder y tener más 2 grupos de sangre. Y bueno, después de motores, junto al desconcierto. Porque este mapa del desconcierto pues te viene súper bien. Por main, por sac. And welcome to Y the demás Wild ventanas. Wild West. It's our last set, last chances. Zynox coming out on the killer for Team Torment versus the survivors of Team Night Owls. It's now or never, and it's do or die. Also, on Ha the utilizado caída, I'd creo. say taking hits for your survivor colleagues might not be the best thing to do. So let's see how they perform in this one. You say not the best thing to do, I say would quite literally be a Tiene throw. 3 motores aquí, ¿no? Me parece. Obviously, language is a powerful tool, so let's No, no le ha salido 3 get motores. it that way, but yes, you are exactly Le ha salido mal el RNG de motores, la verdad, a Zynox. Le ha salido mal. correct. Sinceramente. Obviously, these survivors have been playing very selfless, very team-oriented. Not really something that can work here. Again, it's all about the first hit, and I know that people like to harp on that point a lot. El primer hit es demasiado importante. As safe as you can. If you burn extra resources, if you burn extra pallets, that's okay, provided you are. Mucho cuidado con de frente. Ya sabéis que de frente en main es fácil comérselo, ¿vale? Por eso lo normal de ahí es evitar las chases, por regla general. Hacerlas en otro sitio. Goes from a regular, boring killer to an absolute powerhouse who will kill your entire team with absolutely no mercy. Well, unfortunately. Se le dio el internet a tomar por culo, ¿eh? Oh boy. Pues esto es penalización. Down in the Wild Wild West. Vale, esto es. ¿Veis que pone. No se juega aquí menos 0.5? En teoría esto es penalización. Ah, bueno, claro, menos 0.5, claro, te cuelgues a tal. Pero esto es penalización para Torment. No debería ser menos 0.5 aquí. Creo que se ha equivocado. Survivors here, you play safe, you play nice and calm. Especially when you consider the add-ons that they only has. Obviously, survivors don't know this, but Splintered Hull gonna mean that you drop even more blood than usual. It's already a fairly hefty amount, so even more just means getting that power more and more. Obviously, the crutch is going to be increasing the speed of that dash as well, make it even deadlier. And for a lot of players, the extra speed might be a burden to them, something that they have to. Cuesta tanto dar el primer hit con el Oni, tío. Cuesta contra gente buena, cuesta mucho. Whiff a little bit, overshoot their targets. For these players, it's just kind of a harsh upgrade. Let's see how we can make use of this. Winter Edit. Llega a la ventana y cuidado con el de frente. Ya sabéis que estas taquillas son para que te comas el de frente. Están hechas de esa forma. Buah, yo tengo miedo cuando paso por ahí. De aquí cuidado. Adiós. Primer hit. His fury. Vale, bueno, está bien. Le ha costado casi 2 minutos pegar el primer hit. Casi 2 minutos. And now this is where the snowball really begins. Winter Edit doesn't. Sorry, Zynox doesn't even really care about this kill coming down, just cares about collecting all of this blood. Gonna be getting it just about now. Yeah, and instantly you see se va para el motor de arriba. This is the moment that the match really turns around. This top gen so heavily pressured out as well, but you cannot stick here if your survivor or dash is going to be coming through. Very early drop aquí no puedo hacer nada el superviviente. No puedo hacer nada. Gancho flagelante y aquí el motor está muy avanzado. Veremos a ver. Very briefly by picking up, but it's only halfway through, and Winter Edit's been dropping extra blood this entire time, so sure as hell ain't gonna matter. No. Yeah, I was gonna say, you can totally go for the pickup there, because Winter Edit did take some more time to get ready, and once you find the reset spot with... Ha explotado el motor de arriba, pero este motor solo nace. All of that delicious blood, you're gonna have... Ah, no, el otro, el del centro, perdón. I mean, for the Oni, he just... I mean, Right. Not being the vampire allegations. Ese pim pam pum habría sido brutal, la verdad. Vale, va a campear seguramente. But yeah, it's going to be standing here.
Standard gameplay here. You're just trying to get Arushi to second stage here. See if the timeout can. Lo malo, que le tienen que dar el Rat's actually poder. gonna be coming in for the Si save pega un relatively hit, le dan el boldly. poder. Surely he has to know they got spotted. Yeah, so now it's this is the weirdest Mexican standoff that you see in your life. We are in the Wild West, as you say, so it's relatively fitting. But I don't think, I don't think Mexican standoffs normally involve katanas and gamblers and ancient demons. I mean, you can fight whoever you want to fight. Segundo con lo de Urusi. Or even Nicolas Cage. Or even Nicolas Cage in the right world. True. Tira el poder del vale de gratis. Arushi off the hook and look at that, they're actually successful at that, but Y le va a tunear, obviamente. Como le dé un hit al otro, le va a dar el poder. Maybe take the hit, but there's another pallet, so we might not even take that one. So you can help yourself. A lot of blood is going to be dropped, however. So Zynox will have more. Está más, tiene que ir equilibrada, por eso viene aquí, Ahí está, la queda equilibrada. Yeah, nice balance there. So Arushi is going to be getting the Y hell le out of deja. dodge, and yeah, full charge on that. Muy bien, buena decisión. And you see a survivor in your sights. You are locked, you are loaded, you want to get this down so bad right now. Going to be turning the corner, playing around this power here. Ooh, went very cheeky over to that other gen. And yeah, this is where that extra speed is going to be coming in. And ¿Cojones? now going to be turning the corner, playing around this ¿Qué cojones es eso, power tío? here. Ooh, went very cheeky over to that other gen. And yeah, this is where that Ah, vale, ya sé. Se ha colocado aquí en la esquina cerrado. extra speed is going to be coming in. And Se ha colocado por aquí. Me parece el superviviente. Aquí, en plan, escondidillo aquí, para ver si podía esquivar el golpe. Por aquí, Zynox, muy bien. Muy bien. Creo que ha pasado eso. A down on the counter, eh? apparently so. Gancho flagelante. Okay, we do not Yeah, ask likely any to suspect questions. it. We just gotta take Ahí it, está. put him on the hook, and then just look at what we got. Y pim pam pum like aquí. it's a trophy, I guess. We'll take another gen. Perfecto. The pop goes the Weasel. It's the third stage. Tiene aquí tres already, motorcillos bastante ricolinos, la What verdad. do you say is on top right now? No, Or no. maybe Dije que no te iba a dar better Frigen, pero voy fumado. No lo vi, la verdad. I mean, according to that last down, Zynox has learned some Tiene aquí kind of, trejadores like, muy ricos, la verdad. magic, I suppose, which certainly helps. So you'd have to give him the credit here. But yeah, right now Survivors ain't doing too bad, but this is a commanding position for an Oni to be in, and we're talking about delaying that first hit, and even though Winter Edit did a good job, it really wasn't long enough. I am talking, you need to be having a realistic shot. Va a llegar al segundo to stage. get a Me very good parece que a mí result también, against Oni. You need to be playing that hit for, ages. You need to be getting some absolutely insane chases in. Just simply Ya está reparándola, running obviamente, from a con minute Deja or Vu. so is not going to be Que es la que repara más enough. rápido de los Deja cuatro. Vu is going to be pressuring out this gen here. And yeah, doesn't look like there's going to be a save coming through onto counter raid. But Rat's in a bit of a rough spot right now. There's only this pallet to play around, and sure as hell ain't the best pallet again. Oh, but That had was sprint burst so locked and smart. loaded. He waited with the sprint burst until Muy he buen was sprint burst, la positioned verdad. right Muy way buena. to get his way into the mid map, or rather, like, to at least not be zoned in the Muy buena, map. la verdad. That was so beautiful. See, it's those small things that make a difference. Y te sigue reparando ahí, colega. Position now to be in for the killer of Torment, because there has been a third gen. Qué asco me da Deja Vu, tío. Almost 75%. Cuando se repara muy rápido el motor. Yes, Buah. counter rate is still Le hacen los dos motores. Los dos motores por campear a este. Pues quizás lo mata a dos, Creo que al counter raid lo va a matar y a lo mejor a otro. blood hook. Suponiendo que no se le rescaten ahora, claro. It is in the second stage, but ¿Hay adrenalinas? Sí, hay adrenalinas. Lo van a rescatar. 100%. Tiene adrenalina. Lo va a rescatar, pero vamos, yo os digo yo. 100%. honestly, if you get both last gens completed, well, quite frankly, just let him hang. Yeah, gonna be seeing here, obviously Arushi is sticking around. No lo trying to rescatan, force en serio. save, but all this blood that is dropping from the hooked counter raid is going to be, as you would say, delicious here for the Oni. And yeah, counter raid is going to be going down there. Vale, y le hacen el del otro lado. Unfortunately, regression coming through on Ah, ya this está. generator as well. But There you that's go. every gen actually completed, and this is the opportunity cost that you have with camping someone out the game. Se escapan Did you los- get your kill? Yes, Se escapa- congratulations. There's a survivor out. Se escapan los tres. Espera un segundo, que odio que cuando ocurre esto, tío. Cuando se escapan los tres, para mí es derrota, yo creo. Que se te escapen tres es demasiado.
con 2, on these generators. digamos que la partida sería decente. And this is the Porque si pilla uno que tiene 0 cuelgues, llevan 5, serían 8 cuelgues. Que 8 cuelgues está muy bien con el Oni en este mapa. With camping someone out the game. Did you get your kill? Yes, congratulations. There's a survivor out the game. They've done all the gens anyway. So, in terms of actual hook stages, you ain't done a whole Necesita lot. una gotita de sangre para tener el poder. I also Una. have to say, for the point in time you got the first hit, one would have expected a little more hook stages, I think, because it's not the best result, I guess. But on the other hand, Oni trials can go está con un different way. compañero. Also, Urushi isn't out of the trial yet. That could mark another hook stage and also have out of the trial if that one hits Pues as well. claro, aquí Urushi se ha mostrado porque tiene 2 cuelgues, entonces es mejor que se haga 6 cuelgues a que se haga 8, obviamente. It's Urushi onto the ground and another survivor not yet on the exit gate. Someone still hiding in basement, which could potentially turn into a problem if this exit gate is the only one open. Oh well. I mean, there is still a hatch. Y Urushi... Hatch is going to be spawning. Yeah, Hatch is going to be... Nada, se va a escapar, sí, solo tiene que ir a hacer aporte y ya está. Aunque por mucho que le pegue un hit, no va a conseguir nada. No, it seems like, yeah, gonna be running fast, so yeah. Winter Edit, gonna be... Pues... No han sido 6 cuelgues, pone 9, pero no han sido 6, 3 y 3. Zynox even considering 6 cuelgues. Vale, 6 cuelguecillos. ¿Veis? El Ace tenía el de frente con el velocidad silenciosa. Claro. Y luego tiene esta per que va perfecta con el de frente. Porque cuando stuneas pierdes los arañazos tú también. Y creo que los cortes de sangre igual. Vale. Pues... Yo creo que 6 cuelgues es poco. La verdad. O sea, no es que sea poco, es normal. Ni poco ni mucho, es normal. Pero, a ver, si juegan moviendo Survey, pues ganarían. Pero tengo que jugar moviendo Survey. Vale. Lleva mismo Shadow y mismas. Comes down to series is going to be decided within this map. Pistols at high noon is going to be on Dead Dog. Although in Urushi's case, decide to bring a sword to a gunfight. Going to be seeing how well that works out for him on the Oni. Same build as before. Absolutely nothing changing here. But just to remember, we are going to be ending here because there was a penalty of half a hook stage for the... Yeah, there was a penalty of half Muy bien, aquí Steve, yendo para acá, para la ventana. You can't really secure half a hook stage here, si viene por aquí es que de frente. Urushi clutching this win here, or it is going to be the survivors doing a phenomenal job. Sabes, yo también hubiese dudado, porque si no, aquí lo normal es que Steve venga para acá, ¿vale? Tiene espacio de sobra, viene por acá y salta a la ventana. Pero si viene por aquí, es porque en estos armarios te pueden comer un de frente. Y por eso el killer duda. Pero claro, el que tú vengas por aquí, el killer hace dudar, ganas tú de la distancia. Solamente aquí no hay a nadie. Pero tú, digamos que te tiras el farolazo, por así decirlo. Te tiras sordago y te sale bien. Or it is going to be the survivors doing a phenomenal job. Checking, very paranoid for the head-on play from the locker, not actually going to be coming out, so buying a little bit of extra time, realizing that, bueno, yeah, this así que aquí Steve se ha aprovechado muy bien del farol ese. Is there anyone a little bit juicier, a little bit easier that I can maybe get onto? Or maybe just someone who's working on a gen that you want to interrupt? Well, either way, we're just gonna scour the area. Ese palete es de predrop, ¿vale? No se lupea, o sea, se lupea tirado, me refiero. Pero ahí el killer te va a dejar en el peor lado y luego te pegará un hit. Bueno, no, en verdad no llegaría a otro punto. Porque en esa zona hay bastantes palets cercanos. Ahí tienes sprint encima. Al sac de una. It looks like we're going to be having a restart, actually. So, remember the thing that I just said about that half a hook stage? Sale de internet, creo. A ver. Creo que sale de internet. It looks like we're going to be having a restart, actually. So, remember the thing that I... Sí, sale de internet. Sale de internet así, ¿no? Vale. Vamos, siguiente. But vale. 6 stages, it would be a draw. Siguiente partida. Generators are completed. Or obviously, if you're able to kill everyone at less gens than that would be absolutely sublime. But you go. Se ha cambiado la vuelta. Se ha puesto nuez en vez de pim pam pum. Va con nuez. You're gonna have to start by hitting this Nancy, and that's a lot easier said than done. There's so much to work with. Muy bien aquí, sin aguantando. Perfecto, sin aquí.
Shin are doing a great job Y right llega now, a also este making pallet. his way over towards the next pallet, and there's still Shaq pallet and a gold Buah. pallet at his disposal. Qué bien está jugando Sina, Taking the first wall, Rushi trying to bloodlust this, No trying se la to cuela, make it impossible for Shinra to go away, but Aquí está bien hecho, pero ha saltado un pelín. O sea, debería haber saltado un pelín antes. this Pero bueno, es una situación muy jodida en este pallet, ¿vale? Jugar este pallet tirado es complicado. speed, I was going to say he might make Shaq pallet as well, but there is that first hit, but also the first gen has been completed, so survivors are on their toes. Yeah, but if you're looking at silver linings for the killer here, that first gen is one which is relatively simple to complete. It's on the high ground, it's a place where the killer isn't really going to be applying all that much pressure. Blood is going to be charged up now, it's time. Arushi is locked in. Has had a 2-hour cold shower in preparation just for this moment, popping the first Demon Fury of the match. Gonna see if he can rush over, get it down, and gonna have to avoid that blind, which is esta estructura es muy buena contra Oni, el Oni tendría que romper puertas, porque hay muchas esquinas, muchas paredes. Aquí el Survey te la puede liar bastante. Si rompes alguna puerta, mejor. O desconcerto. Un pedazo de stun. Muy bueno aquí. Ha venido por la primera ventana. O sea, se queda escondido en la primera puerta. Not entirely sure, but regardless, phenomenal play right now from Ivan to actually be staying alive right now. Have we lost him a little bit as well? Arushi seems somewhat startled now. Ha cruzado lento, Iván. Error. Ya se le iba el poder. Qué pena. Aquí había que saltar rápido. Pero bueno. Errores lo tenemos todos. Qué pena, porque si no hubiese tirado a Iván, gana la partida automáticamente Torment. ¿Vale? Porque es un poder, no tiras a nadie, te fulmina. Y mira, y dos motores. Not soon enough for Ivan, I guess. Now, there he is. It's another hit, but at one price. Qué putada, la verdad. Aquí Sina muy bien. Muy bien aquí Sina. Yeah, 2 inches now, so yes, the power is going to be charged up quicker, but time is of the essence. There is nothing in it between these two teams. I genuinely coge borres de sangre, que a mí uno te va a costar mucho. I think it go either way. Nice save did come through there. Shinar now going to be the one taking the chase once again. Still injured up, still very, very threatening. Muy bien aquí el killer, muy bien. Sin ha tardado un pleno en tirar el palet, obviamente. Right now, así que al suelo. The very last second. My God, Arushi. Disgusting play right there. Si hubiese tenido un ping bueno de cojones, quizá no le daba. Pero con ping muy bueno. Gancho flagelante. Back into the pallet. That's so disgusting. Well, nothing to whine about now, I guess. We did get the first hook stage, and look who's closer ready to save the day. Ivan putting up Shinar right back on his feet, also going for the reset immediately. It seems like while Arushi has to get around the map right now because there is a lot going on. Gens are very close to being completed. Yeah. Very close call is going to be happening there. Qué pena, pues le quedan 3 sorbos de sangre. So we're going to be seeing whether that happens. No, tenía agilidad, pero mala agilidad. He has the power right now. Do you care about Injured Survivor? Only a little bit. You might chase him down because they're the one that you see, but that's another gen completed. The progress has been absolutely phenomenal from these players, and nice wherewithal, not actually going to be instantly dropping there, and someone just completed this gen. You're thinking, where the hell is this survivor? Going to be finding them at the corner of the eye, just a little glimmer that you can see the target that you need to lock down, but so elusive, so evasive is Stevie right now. Oh, keeping him zone to the right side, but... Ahí tenéis el bug del Oni, de que lanzas la animación lenta, ¿vale? Pero aquí cagada. Aquí Steve tiene que cagar. No ha sido acierto de Steve. O sea, Steve simplemente se mueve hacia un lado, pero aquí Oni tienes que acertar. O sea, hay que acertar. Watching everything, now taking the chase through the edge. That before one can keep this going well, not for too long. Stevie's on. Steve al pozo y ala, y un motor. Se lo... linterna. Se come la linterna, chicos. La come, 100%. Rushi, but look at that fourth gen. No. Oh my God. Menuda reventada. Como lo están pelando como, vamos, como gambón en Navidad. Toxic Swift again.
No, there's too much of it. Oh, Jesus Christ. Arushi, Pobre killer. heartbroken there. Has no Lo han power reventado. either. Has an injured survivor. Does have this Aquí muy bien Steve, se va por este lado para luego cambiarse el otro palet. Perfecto movimiento de power Steve to aquí. work with. Not the strongest one. Finds one a little better. Drops it right down. And all this time, pressure is still coming out on De these aquí, adiós. generators. And this is not what you want to be using the no-head for. You De aquí, were able adiós. to switch it up, but Este palet tirado es malísimo. not quite working out. This is heartbreaking for Arushi. So scared of the flash. Claro, tiene miedo. ¿no? Like, safe. Yo también lo tendría. Gonna be looking around, making this look like a solo queue game right now, but no. It is just gonna be Arushi. Finally gonna be getting this hook here onto Stevie, but still needs to charge up this power, and there isn't a whole lot of blood right here, so just has to look around for that supply. In the meantime, gonna be seeing how the progress on these gens are. I have to say, Pero bueno, no creo que salga ni 5 cuelgas, sinceramente. Y el Zynox se hizo a 6 cuelgas. Así que para mí esto es victoria, vamos. So there's not too much more Arushi has to do, but keeping in mind that he has the note in his back pocket. Tendré que cagar. Error de Adri aquí. Se ha comido la esquina de la caja. Power is now charged up here, not actually allowing Stevie to go to that second stage, so Se va por detrás. This is rough. You're looking at this is really rough here for Arushi. There's a line in which this is winnable and Muy bien aquí, muy inteligente Urushi aquí, sabiendo que le tal y van pues erra el salto y aquí Urushi muy bien. Taking Ivan clean out the fight there, but yeah, he's just going to be playing for this slug. You do not have the time, you do not have the patience to get these individual hook stages. You need the nuclear option. You need a big play right now. Aquí Steve, error grande, estar en tierra de nadie, al pozo obvio. Maybe Stevie's just gifted it to you on a silver platter. Uh-oh, now take the first one down. I guess estaba oculta en la linterna. Estaba ocultillo en un arbustillo el Shina. Qué cabrón, chaval. Se le veía muy poco. Pero aquí el killer es muy inteligente. Se lo ha comido una vez, pero no se lo ha comido otra. Adri estará reparando, me imagino. Curando ya lo se va a reparar. Vamos, a tope. Tío, esta skin de Loni me parece horrible. Ha saltado, se lo ha escuchado saltar. Se lo ha escuchado. Yeah, they absolutely have. Yeah, they have to here. Gonna be following this injured survivor. Not actually, no, not injured. Never mind. There was just a blood trail here. Interesting decision. Tiene que haber lanzado el hit un poquito antes y lo hubiese acertado. The voices. I don't know how that hit didn't come through. And that one was. De aquí llega ventana. Literally at the voices. Gonna be running a straight line over here. Not gonna be quite working. Aquí muy bien, Adri aguantado dentro. Need to be doing. Arushi, I'm not entirely sure where priorities are. Wasn't picking up any blood throughout this process. Seems like gonna be saving it for now, but I. Just really confused as to why you don't want your power earlier. Or maybe just keeping it for the right point in time. Let's see if that's the right timing for him. We do see the scratch mark. Survivor has to be close. Checking no even estar, the no locker, but that marks a lot of time being stolen from Arushi. Not sure if you've seen him right over there, but in the meantime, everybody's back to full health. Yes, we still have the one hit, but this is not going to be doable. 180. Muy bien aquí el killer, perfecto. Cancela porque el sur se puede meter en la esquinita y tira el M1 largo a la ventana. Aquí perfecto. Urushi. Adri on the ground. Yo cogería ponerte a tiempo. Tiene apenas nada, 10 segundos de poder. To continue. He only needs to get those last 3 stages. It's the sprint for Arushi. No te da tiempo a hacer nada. This is do or die, to be honest. It still could go either way right now. Really not going to be wanting to commit to this hook on. Yeah, 5k. Never mind. Vale, aquí no le puedo meter linterna. Hostia, cuánta sangre aquí, chaval. Esto es casi el poder, casi otro poder. First Gertrude actually coming out, so that is exactly what you want, and that is a bucket of blood. That's exactly why you run this Winter Hot add-on. Going to have the power now once again. Ivan looking to be in bad territory. Arushi bumps his head on the wall. Pequeño fail. Madville for that or something. But instead, going to be trying to lock down another target for the time being.
trying to zoom around. We now have a lot of fresh stages as well, so if you were to meet the technical tie condition on the usual hook stage, it would mark an advantage for Urushi. So the survivors... ¿Dónde estará el Surbi? They are in... How do you say it? Deep shit right now. They really have to... Hostia, 5. Es verdad que a lo mejor gana, Hostias, es cierto, es que ahora la han liado bastante. Hostia, 4 cuelgues. Adri si llega a la mitad son 5. Y con uno más empatan, Something happened right Y tiene Noé. Right now, they can't, because we're still on the one. No sabía que estaba ahí. Okay. Yeah, really weird. Rescata. Había que rescatar, Había que aprovechar eso para rescatar. Vale, han hecho el último motor. Pero si muere Adri en el cuelgue, se tiene que repetir la partida porque serían 6 cuelgues. I think we have someone saying that a fresh Creo, bueno, no, la puntuación es un tanto extraña. Quizá varía, to death. If Adri is just camped to De hecho, OWLS lleva 3 primeros juegos, pero claro, Torment de momento lleva 5.5 y lleva 3.5. Si Adri muere serían 4.5. a win because of more fresh hooks. I'm Si muere aquí Adri gana Torment, o sea, no pasa nada. Pueden dejar perfectamente gonna mal. need that checked, but yeah, I do think that if Adri just gets, Adri is just going to stand in front of this with ¿Van a arriesgarse? Si se arriesgan es porque pierden, en teoría, con este resultado. a full camp here because would mean that there are more fresh hooks on this killer side, and that would actually break the tie and give the win. El 9, chicos. Ellos no lo saben. No lo saben. Bueno, a lo mejor Sina ha pasado más o menos cerca del tótem, quizá lo ha visto, no lo sé. In this series over Pero si vienen es muerte. the Night Owls. Do they know about Know It though? Do they know? If Know It is cleansed here, that could be a problem, but they don't. There's no else. Adiós, Sina. Both of them, they Yeah. don't know. Do they know? But now they've seen it. Now he's moved. Now they have to see at least the speed it gives you. Right? Right? Oh, It's a bad idea, Claro. right? No, Helio. Pues pierde Torment, me parece. yeah, and that's going to be Shinar going. Con esto ya pierde Now, Torment. Adri did get taken off the hook there. Was actually safe. Si han venido al cuelgue es porque perdían. Vamos, 100%, porque si no se habrían ido los tres por la puerta y chimpún. Pero si han venido es porque perdían la partida. But yeah, Shinar. And now this is just more camping that's going to be coming out. And I think Urushi has this game in the bag. El buen Noelio. What can realistically happen? El buen Noelio. You can try and cleanse the Noed and get a 2-man escape, but the Noed is right there. So it's going to be contested the entire time. So you can't really cleanse it. Ahora veis, 5.5, 5.5 y lleva 3 primeros juegos y 2 primeros juegos. Así que ya ha ganado OWLS, ¿vale? Pase lo que pase, ya ha ganado. That easily. And honestly, he already has the win in his bag because we have the 6 Obviamente vamos a ver la partida hasta el final para ver qué ocurre. Also 3 fresh strikes, which marks 1 more than we've had in the last trial. So this actually will be Night Owls taking the win. So you absolutely will be eating the words Edgar. I'm so sorry. You know, well, I I me's think not I'll too find it in my heart. I think I'll find it in my heart of hearts to forgive you. Le suelo cojones aquí de la partida. Qué inteligente. Estaba en la otra. Of stages, and yeah, just going to be really locking it in now with a last down, last hook potentially onto Ivan here. Sprint. And I'm really not sure how this happened, to be honest. Urushi had a really rough start to the game. Gens were just flying, popping left, right, and center. Gen placement wasn't exactly strong here. Ganaban igualmente. For Night Owls, they were. O sea, ganaban OWLS. Ostras, pues ha remontado la partida muy bien, pero a mí, Torment, el lío ha sido cuando ha caído uno después de otro. A ver, el lío ha sido... Aquí, bueno, Sina estaba tal, persecución. Bueno, aquí si Van sale de aquí vivo, ganan la partida automáticamente. Pero incluso le han metido una cegada, le han metido paletazo para salvar al compañero y luego una cegada. O sea, todo eso. Vale, aquí a por Sina, ¿vale? Sina primer cuelgue, le rescata. Ya que creo que ha venido el lío. Porque me lleva un cuelgue y 2 motores, o sea.
Instantly dropping there, and someone just completed this gen. You're thinking, where the hell is this O sea, survivor? le ha When you venido find aquí, them at the corner of básicamente. the eye, just a little glimmer that you can see the target that you need to lock down. But so elusive, so evasive is Stevie right now. Ya ha fallado, mira, aquí ha fallado. Mirad, aquí está en plan, hola Steve, en plan. Aquí se lo llevaba. Pero bueno. Mira, aquí Toxic cegada, Swift cegada, again. un cuelgue, un motor, ¿vale? O sea, un cuelgue y un motor. O sea, No. y a partir de aquí se le sigue la partida a tomar por culo. Steve aquí cae. Steve aquí cae. Tal. Adri le da poder aquí. So there's not too much more Rushi has to do, but keeping in mind that he has the note in his back pocket. Aquí error, se come la caja. Lo ha dejado herido. Y aquí error de Iván. Y parece no, pero suma, un poquito a poquito suma. Los ganchos flagelantes van. Le dejas lugueado y se va. Y aquí este ha sido el error de la partida. El error principal lo tienes. Vale. Deja a Iván, letal. Le habrán dicho que se va para allá, tenía que haberse escondido o estar en un sitio bastante más seguro. Lo ha encontrado muy fácil y lo ha tirado tremendamente. Y aquí ya un compañero tiene que ir a por Iván, otro compañero tiene que ir al rescate de Steve. O sea, y aquí Sina la ha liado completamente. Aquí es el error grande de la partida. Steve callando, ¿vale? Tan rápido. Y Sina estando escondidito en un arbusto para meter la linterna. Aquí se le sido la partida a tomar por culo. Este ha sido el error más importante. Iván, bueno, todo el mundo puede fallar en la ventana. Steve ha estado en un muy mal sitio. Y Sina finalmente acaba de rematar el error por completo. Tienes a dos eslugueados y Sina va a caer herido. Aparte de todo el poder que le vas a dar a Loni y Adri. Y claro, no puede reparar a nadie. No puede reparar a nadie. Aquí se les ha ido la partida. Aquí, en esta jugada. Ahora cuelga a Steve, tal, luego dos heridos. Aquí se les ha ido a Torment la partida. Haciendo este conjunto de errores uno detrás de otro. Y ya sabéis que el Oni, errores así, los castiga muy fuertemente. Así que por eso ha ganado la partida OWLS. O sea, realmente no ha sido porque el killer lo haya hecho bien, que lo ha hecho muy bien el killer, sino por errores de Torment. Así que nada, esta partida lo pierde Torment. Ya os dije, yo de hecho me veo los partidos sin saber si gana Torment o pierde Torment. Pero bueno, aquí ha perdido la partida completamente Torment. No ha sido gracias a que el killer haya hecho jugadas espléndidas y muy inteligentes. Y nada, que igualmente han jugado muy bien. O sea, obviamente nos tenemos que fijar tanto en los aciertos como en los errores para criticar constructivamente. Y nada, que muy buenas partidas. Espero que os hayan gustado. Y mañana veremos la siguiente partida de Torment. No me acuerdo contra qué equipo jugaba. Pero bueno, mañana toca partida de Torment, ¿vale? Y recordad que el viernes hay directo, ¿vale? Retratando y exponiendo al botardo. Ya sabéis de quién hablo. Así que nada, nos vemos mañana con otro vídeo por aquí. Chao, chao, hasta mañana. ¡Mua!